lo a gusto que estoy siempre a tu lado. Buenos días. A un lado tú y a otro Carmen, es lo que más placer Muy buenos días. Muy buenos días, queridos colegas. Iniciamos la cuarta sesión. Versa sobre la situación en Ucrania y sus relaciones con la Unión Europea. Así que, si les parece, tenemos tres intervenciones. La primera es la del secretario general de Política de Defensa, el almirante don Juan Francisco Martínez Núñez. Y, almirante, si es tan amable, donde esté más cómodo, desde ahí o desde el atril, tiene usted la palabra. Copresidentes. Adelante, almirante. Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos a España. Cuando estamos ya cerca de cumplir 2 años desde el inicio de la cruel y despiadada invasión rusa de Ucrania, los sentimientos sobre el conflicto en España son muy diversos. Por un lado, y en primer lugar, de tristeza por el injusto dolor al que se ha sometido a todo un pueblo y por las víctimas que continúan acumulándose y creciendo cada día sin cesar. Por otro lado, el sentimiento es de admiración por la valerosa reacción de los ciudadanos, las autoridades y las Fuerzas Armadas que han permitido desde el primer día definir y mantener a Ucrania como un pueblo libre, independiente, digno y que nos asombra por su coraje. Un tercer sentimiento es el de orgullo de los europeos y de los españoles, porque hemos sido capaces de lograr un admirable grado de unidad apoyando al agredido y sancionando al agresor. Y esta unidad en las sanciones nos ha supuesto notables sacrificios y escaseces a los europeos, incluso retrocesos en nuestro bienestar más inmediato para poder poner nuestros objetivos en un futuro más digno. Ucrania se está abriendo paso ahora a un nuevo futuro. Como casi siempre ocurre, el renacimiento se produce en medio del dolor más profundo y de la oscuridad de la actual incertidumbre, pero apunta a un mañana de esperanza en Ucrania si perseveramos en nuestro apoyo. La guerra está obligando a realizar a ese país esfuerzos muy ingentes para mantenerse funcionando como país, sometido a esta brutal presión militar, tanto en el frente como en la retaguardia, donde se renuevan los ataques en la retaguardia contra la población civil. Cuando la guerra termine, el futuro será la reconstrucción, será igualmente difícil y exigente, pero los ucranianos saben que las puertas de Europa ya no se cerrarán de nuevo para ellos. España vivió una situación no equiparable, pero vivió una situación también difícil entre 1977 y 1986, 8 años y medio, hace ya 4 décadas. Afortunadamente para nosotros, nuestro proceso no fue trágico ni tuvimos que superar un grado de sufrimiento como el que hoy experimenta Ucrania, pero fue un proceso también muy demandante. Este largo periodo, hasta la adhesión a la Unión Europea, nos ayudó muchísimo a transformar nuestro país y fueron años muy dinámicos. Los años previos a la entrada fueron incluso más dinámicos que los que experimentamos una vez dentro. El esfuerzo español por formar parte de las instituciones europeas
nos obligó a renuncias, pero estaba anclado en una fuerte ilusión europeísta y del proceso surgió una España nueva, una España más moderna, más próspera y más consciente de sus propios valores, capacidades y responsabilidades internacionales. Creo que Ucrania puede y va a beneficiarse también de una senda similar, un camino similar, aunque espero que sea de duración más breve. Contará con el apoyo de Europa y también, desde luego, de España. El hecho de fijarse objetivos y metas a alcanzar obligará dentro de Ucrania a un proceso de refuerzo de su unidad y a un proceso práctico interno tremendamente difícil de diálogo y consenso entre todos los sectores del país, incluso con los sectores no europeístas. Todo ello puede parecer duro, pero resulta enormemente enriquecedor. Ucrania, de esta forma, y hay que ver, cuando hace apenas 2 décadas no podía elegir su destino, pronto se va a convertir en pionera de la modernidad europea. Y en ese recorrido va a descubrir también su propio potencial. En esta renovación que va a acometer Ucrania, el papel de la defensa resulta enormemente útil. Las Fuerzas Armadas, que no son más que la representación de la sociedad a la que sirven, tienen mucho que ofrecer en el relato, en términos de unidad, de modernidad y valores como el compromiso y el espíritu de servicio altruista. El ejemplo militar siempre sirve de catalizador de las transformaciones auténticas. Pues la defensa aglutina a los ciudadanos en torno a un proyecto vital para todos y por ello refuerza la unidad, algo esencial en la Ucrania que va a surgir al final de este conflicto armado. En España estamos orgullosos del apoyo prestado a Ucrania en todos los ámbitos. Es un apoyo de toda la sociedad española, desde la acogida de refugiados hasta el suministro de equipamiento militar, el entrenamiento, tanto básico como especializado, de más de 3.000 soldados ucranianos, pasando por la atención a heridos en hospitales militares y en otros hospitales civiles. En los hospitales militares llevamos recuperados a más de 83 grandes amputados. O la formación de sus médicos, o la formación de los expertos en derecho militar ucraniano, en derecho internacional en los conflictos armados y derecho internacional humanitario. Es un apoyo, como decía, de toda la sociedad española, del que podría darles muchos ejemplos, pero permítame un breve botón de muestra llegado a mi teléfono móvil esta noche, ayer a las 10:30 de la noche. Un momentito que voy a recuperarlo. Ayer invité a comer a los heridos que teníamos en Barcelona, a los militares heridos, que son 4, porque tengo acogida aquí en casa a una mujer con tratamiento oncológico que vino un hijo que es guardia de frontera a visitarla, le dieron permiso para salir y vino con su hermano y con su padre. Lo que explican de lo que se está viviendo allá es horrible. Es horrible tanto el tema del ataque a la población civil como ellos que explican sus pueblos y sus familias cómo están. Es desolador. Y el niño, el hijo de la mujer que está acogida aquí en casa, tiene 17 años y vivían en el Donbass. Su casa la destruyeron, está rodeada de minas y no pueden volver allá y está viviendo en Kiev. Y cuando vio todos los ataques de esta noche, nos pidió si lo podíamos acoger. Así que seguramente tendremos un hermanito más en casa acogido. Nada, le cuento, pues sé que le gustará saberlo y bueno, las monjas al momento dijeron que sí. Y bueno, ya hay más acogidos que monjas, pero estamos contentas de que esto pueda ser así. Bueno, es un pequeño símbolo de anoche de la acogida española a los ucranianos. Esto es una comunidad de monjitas de Barcelona que no para de acoger heridos militares, víctimas con cáncer, sus hijos,
Y nos contaba Sor Lucía, que es la monja que hablaba ayer, de que ya hay más refugiados en el convento que monjas. En fin, nosotros tenemos ahora por delante también un proyecto muy bonito, que es que vamos a acoger en las residencias militares a orillas del Mediterráneo, en Málaga y en Castellón y otras, a las familiares de muertos en combate. España ha formado parte de ese núcleo clave de apoyo a Ucrania desde el primer momento. Y en todo caso hemos siempre tratado de proporcionar a Ucrania lo que más necesitaba. Las características de nuestros envíos de material militar han sido atender las prioridades ucranianas, hacerlo con rapidez y agilidad, enviar solo material que esté en perfecto estado de funcionamiento y hacerlo con discreción. Hemos tratado de ser fieles al compromiso adoptado en el grupo de contacto de Ramstein para apoyo a Ucrania, evitando que un exceso de publicidad nos embarcase a todos los países en una especie de concurso de belleza de a ver qué país daba más o quedaba mejor. Lo que nos importa es cómo valoren nuestro apoyo las autoridades militares y el Ministerio de Defensa ucraniano, y esa valoración nos llena de íntima satisfacción. Abriendo la perspectiva, en Europa y en Occidente, la comunidad euroatlántica había transmitido un mensaje muy negativo y preocupante con la retirada de Afganistán y la evacuación de Kiev. Un mensaje de falta de perseverancia. Y ahora también tenemos muchas dudas en la forma de perseverar en África. La situación está muy difícil en África. Pero cada vez que nos retiramos dejamos un vacío que otros se encargan rápidamente de llenar. Y estos no comparten nuestros valores, porque el vacío lo llenan los terroristas, las mafias, Rusia u otros actores. De la misma forma que los ucranianos tienen ante sí un desafío para reconstruir su país y acercarse a Europa, adaptándose y acercándose a unos estándares y exigencias distintos, nosotros, los que ya pertenecemos a la Unión Europea, también tenemos ante nosotros un proceso, un periodo de reflexión y reconfiguración. Europa tiene que encontrar todavía su sitio en el nuevo mundo y para ello es esencial seguir avanzando en la Europa de la defensa. La Unión Europea es un proyecto de progreso y de paz, posiblemente el más exitoso en la historia reciente. Sin embargo, el hecho de que la Europa de la defensa es consustancial al proyecto de la Unión es difícil de trasladar y todavía sigue encontrando resistencias. Ucrania nos va a ayudar a vencer algunas de esas resistencias, porque el proyecto común europeo tiene que ser alejado de particularismos. Tenemos que ser capaces de llevar a estos foros, como el que hoy estamos, lo que nos une, no lo que nos separa. Solo cuando abordemos este proyecto desde una perspectiva europeísta podremos darle la dimensión que necesita. Porque además ya sabemos que los recursos de hoy, los recursos individuales, no son suficientes para afrontar los retos del siglo XXI. Sin la dimensión colectiva, ningún reto de entidad puede afrontarse con una mínima eficacia. En definitiva, Europa se encuentra en un momento crucial de su propio futuro. El proyecto de la defensa europea es una aportación esencial al mundo que queremos, pues un orden exclusivamente bipolar, Estados Unidos de un lado y Rusia-China del otro, nos devolvería a la oscuridad de la Guerra Fría. La Unión, desde una posición de aliado leal de los Estados Unidos, de socio complementario con la OTAN y de abogado del orden internacional basado en reglas, debe jugar un papel de moderación y de intermediación, aportando estándares de modernidad, capacidades y su potencial único para el enfoque integral. Pero para jugar ese papel tiene que mostrarse más unida. Si cede a los particularismos, es probable que el resultado final de la Unión Europea sea un tanto de irrelevancia. Si, por el contrario, aunque ello exija sacrificios, se refuerza en su unidad y solidaridad, tendremos un futuro diferente, un futuro más atractivo. Incorporar plenamente a Ucrania en esa Unión Europea y hacerlo con prisa, pero sin atajos,
sin atajos en los criterios de adhesión, es muy importante. Al fin y al cabo, ha sido esta crisis, la guerra en Ucrania, el acontecimiento que más ha unido a todos los europeos y que ha revitalizado nuestro proyecto común. Estoy seguro de que finalmente Ucrania logrará una situación interna e internacional mucho más atractiva, de dignidad, de libertad y de bienestar que la que contemplaba el plan de Putin para ella. El ejemplo ucraniano, manteniendo la lucha en circunstancias muy penosas, sin pedir nunca clemencia al tirano, servirá de acicate y de renovación para una Europa más consciente de la importancia de sus propios valores y de valores como el sacrificio y la solidaridad. Espero que podamos reunirnos pronto, de nuevo, en unos años, con una Ucrania ya plenamente Estado miembro de una Europa más unida y más segura que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. A continuación tiene la palabra el presidente de la Comisión de Políticas de la Unión Europea del Senado de la República de Italia, el senador Giulio Maria Terzi di Sant'Agata. Thank you very much, Honourable Co-Chairman, Honourable Madam President, Madam Co-Chair, and it is indeed a distinct honour and a true pleasure to be in the beginning phase of this discussion, to have listened to Admiral Martinez Núñez's remarks, which are a clear indication of our common understanding, commitment, and political will to go on in facing the Ukrainian crisis and to bring these fantastic people out of difficulties and troubles that it has been encountering since the Russian aggression. It is especially a distinct honor for me to participate in this beginning of discussion with our Ukrainian colleague, the president of the EU Integration Committee in the Verkhovna Rada in Kiev, Ivan Klimpush-Tsintsate. Indeed, one fact should be mentioned right away, and that is the extraordinary unit of purpose that all the European member states and international partners show in support of Ukraine. There can be no just peace without the entire Ukrainian territory returning under full control of Kiev's government. That is to say, within its internationally recognized borders and thus in full respect of its own sovereignty and integrity. What is happening in the world today is the clear consequence of the disasters brought about by the Russian aggression against Ukraine. Because when the rules of peaceful coexistence fail, when the rules of international law collapse, violent outbreaks multiply in many parts of the world, even in the form of genocidal attacks against free and democratic nations and their own identity. That is why helping Ukraine defend itself is the only way to defend our common interests and our common values. In this war of aggression against Ukraine, crime against all European, President Putin has found a close associate in President Lukashenko. And also him, and especially him, he is responsible for the acts that are committed. And I wish, in this occasion also, to express all the best wishes to the leader of the Belarus opposition, Svetlana Tsikhanouskaya. Also, on this occasion, I think we should express our committed support to the Belarus people who fight for their own freedom, hoping that also Belarus may join the European community in a not distant future. The 5 regions under Russian military control in the Ukrainian territory are a deep wound for Kiev's sovereignty, and for us, for all European states, in fact. They have been seized with brutal force, show how blatant and unforgivable Russian crimes are. These regions have been inflicted immense damages and suffering,
with serious crimes against humanity, abduction of children, weaponizing migration, ill treatment of political prisoners, persecuting dissidents, religious freedoms, and minorities. And we don't absolutely believe that the sham referendums which have been held under the occupation of the Russian invaders, recognized as null and void by the international community, express the real will of the residents in any possible way. These territories must in full return to Ukraine and must remain a clear evidence and symbol of the Ukrainian victory and of the Russian defeat. With this in mind, we are confirming today our unwavering commitment to support and promote the 10-point peace plan presented by President Zelensky. Is a fundamental linchpin of the international discussion for a just and lasting peace for Ukraine. A commitment which, for all us, all Europeans, will last for as long as it takes. And in this commitment, as you have heard yesterday, is very important that we move forward decisively in having a full respect, in promoting and implementing a full respect of sanctions against Russia. And especially sanctions, because it's been a critical point which is emerging by the day, the critical point of LNG, liquefied natural gas exports to the European Union member states and through the European Union member states, through the European territory. That is something that must be resolved quickly. All persons that have inflicted, and I said already, all these tremendous damages must be pursued in justice, must feel the effect, a clear effect and clear weight, a clear price that they have to pay for the crimes they have committed, also by the firm implementation of sanctions. And because we have witnessed that the deliberate attacks against Ukrainian grain, for instance, against the grain storage, export facilities, but also the weaponization of migration are crimes against humanity. They impact on the global order, and there must be a deterrence and the capacity to seriously show that we are willing to resolve this criminal attitude. They are a plague which must be addressed also as far as the deportation of children from Ukraine to Russia and Belarus are concerned. These kids are subject, we know, to Russian Russification and indoctrination. Each one of these acts, therefore, must, and I repeat, they must be treated as international crimes. The Russian Federation is the leader in all this, and the compensation of damages must be assured from the Russian Federation and its leaders. In this perspective, a decisive step concerns frozen assets. Their revenues should be directed to support Ukraine. The EU has tied up 211 billion euros of Russian foreign sovereign assets, and at least a part of these funds should be used to compensate the damage inflicted. And coming back quickly to the ongoing military operations, there is no doubt that Kiev needs further military aid. A military aid that should address its needs in terms of air defense, of training, ammunition, winter equipment. A lot has been done, has been mentioned, the importance of this support by the European Union has been mentioned by Admiral Nunes. But I would like to remark that while the winter is approaching, it appears always more important to guarantee and to help Ukraine in getting a real air coverage for the population, for its population, a sort of an air shield so that the infrastructure may be safeguarded as much as possible. Dear colleagues, as President Biden stated in his landmark speech last 20th October, Hamas and Putin represent two different threats, but they share a common purpose, a very evil purpose, to completely annihilate a free and vibrant neighbor democracy. And as President Biden said, when terrorists and dictators don't pay a price
For their terror and aggression, they cause more death and more destruction. And in this regard, I would like to recall the need to strengthen at European level all measures possible to prevent and combat external interference, including through disinformation and the widespread use of new technologies. Russia, but also China and Iran, are engaging in these activities in a structured and sophisticated way. That is why the EU institutions and member states should actively engage against the foreign interference and protect our nations from vicious propaganda. It's extremely important in view of the next election to the European Parliament, besides all the other elements that will concern our society, civil society. Russia's hostile attitude, including cyber attacks carried out by entities linked to Moscow, must be deterred, denounced, and prevented. And last but not least, enlargement. We noticed and we took note with great satisfaction the decision and the suggestion that the Commission has made to the European Council for the enlargement to Ukraine, Moldova, and Georgia, but also for the enlargement to the other countries which are in the line to having obtained the candidate status, and also those on the Balkans, the Western Balkans, which still don't have obtained the status, but they are working seriously to get into our community, into the European Union. And let me especially mention the importance of what was achieved, and it will certainly be raised by the following speaker, our beloved President of the EU Commission, Verkhovna Rada. How important was the achievement made by Ukraine, notwithstanding the terrible tragedies that its population is suffering and the difficulties of its government. But still, under these difficulties and under problems in this turmoil, Ukraine has shown that it is an eminent country and has shown an exemplary willingness and capacity to implement most of the 7 main chapters which were requested to Kiev. And these, the 3 remaining, as we are talking briefly just at the beginning of this meeting, also the 3 which are remaining are close to implementation. So it is very impressive and successful what we have seen from Kiev. Ukraine has completed a long a long road to come to this point. The way ahead will be cleared by our commitment and help and friendship. Slava Ukraini. Grazie, Presidente Terzi di Sant'Agata. A continuación intervendrá la presidenta de la Comisión de Integración de Ucrania en la Unión Europea de la Rada de Ucrania, la señora Ivana Kinsput-Sinsadze. Honorable chairs, co-chairs, dear friends, distinguished colleagues, I'm very touched and grateful for this yet another opportunity to address you from this high podium. And I am very grateful to the Spanish Presidency for keeping Ukraine in focus of the European agenda, Ukrainian war, but also Ukrainian transformation in focus of the European Union. You know, these days, Ukraine is commemorating 90th anniversary of the Great Famine, Holodomor. That was the genocidal attack of the Soviet authorities on Ukrainian people, trying then already back in 1930s to erase us from the map of the world, for our spirit, for our desire to be Ukrainian. And unfortunately, if we earlier on, at that point,
if we were not silent, if we were not turning a blind eye on this situation which was happening in the center of Europe then, when millions of Ukrainians were dying on the most fertile land, if we would have taken action with regard to punishment of the Bolshevik regime in the same way as we punished the Nazi regime, maybe we could have had a different globe today. Maybe we would have had a different situation today. Because we have to understand that, unfortunately, Russian Federation today is continuing exactly what they did back in 1930s to Ukrainians. Just the dictator's name is different. It's Stalin, it was Stalin, and now it's Putin. We are grateful to all those parliaments of your countries that have already taken the decisions to call spade a spade and to commemorate the Holodomor of the Ukrainian people and to recognize it as a genocide against Ukrainians. And I hope that others will also step up with their decisions as well, making sure that this tribute to solidarity and recognition of historic truth will also be made in all the European states. So here I stand today as a representative of the nation, which is unfortunately for 8 years and 643 days bleeding and in stress and in pain. But I also represent here the nation that has shown to the world its courage, its bravery, its resolve, its resilience, incredible resilience that I think everybody is admitting already. And we are the nation that is fighting for something that we all commonly believe in. And that is freedom of choice, and that is democracy, the right to build the prosperous country based on the rule of law within its recognized borders, where dignity of each person is recognized and it matters. I do represent the nation that every single day today is going through such challenges that for any nation would be enough to suffer and to pay for years. Just a few examples. I'm sure that you're watching the news with regard to Ukraine, but I think that some of the cases have been especially incredible in their brutality. On the 5th of October back in this year, there was an attack, an Iskander M ballistic missile was launched on the small, tiny village of 600 inhabitants near Kharkiv, the village of Gruza. 59 people which gathered at that point in the cafe to mourn and to give their tribute to one of the fallen soldiers have been killed. Some families have been killed in all 3 generations, grandparents, parents, and the children. Later on, a couple of days later, in another small village in Kharkiv region, another attack on a postal service terminal has taken lives of 7 people and 17 were injured. As we were traveling with my colleagues here, Russia has restarted its attacks on our energy infrastructure and on our civilian residence buildings. Only one night, 6 hours, the air raid alert was ongoing. 76 attack drones were attacking Ukrainian cities. 66 of them were targeting Kyiv. Yes, we are extremely grateful to our air defense forces that have been able to take down 98% of those. And they have been capable of doing that because of your support, because of the weapons and air defense capabilities that you are helping us with. And we are very, very thankful for that. So with this sincere gratitude for what has been possible to achieve together, I would like to ask you to do more, to produce more, to send more, because the urgency of the deliveries matter, because the quality of each type of weapons matter, and the quantity of the weapons do matter. And unfortunately, colleagues, dripping, inconsistent, limited weapon deliveries are not going to do the trick. Only
full resolve and ramping up the capabilities and full mobilization of resources of the free world will allow us to do something that we all have to agree upon, to defeat Russia. We are, as Ukrainians, we are dreaming on focusing exclusively on recovery, on reconstruction, on transformation, on European, Euro-Atlantic integration, on social and economic and environmental policies. But in order for that all to become on the top of our agenda, we should understand that the only way to do this is to ensure that Russia is defeated. You know, freezing of conflict and allowing the monster to regroup and attack with new force, or allowing the global bully not to be punished, or trading Ukrainian territory for so-called peace in Europe, none of this will lead to anything close to lasting and sustainable peace on the territory of Europe and in the globe. So we can do this together. And I'm sure that, you know, when the European Union is giving the pledge of providing Ukraine with 1 million shells over the year, it is possible to achieve. And economic giant of that type as European Union is, it can ramp up the production and ensure that this 1 million shells that would protect Ukrainian lives will be sent to Ukraine. Yes, we need everything. We need radio electronic equipment, we need drones, we need demining equipment, we need tanks, longer-range missiles, artillery pieces, howitzers, planes, and thank you for providing those. The quantities should be more. So please do work on this in your countries. You know, we should not be afraid to actually try to defeat Russia. Because fear and hesitation, that's exactly what is feeding that monster. That monster that is not only attacking Ukraine today, militarily, but is attacking your countries in different ways. You know, by weaponizing migration, by information campaigns, by supporting radicals that are already gaining ground in some of the older European states. And I think that everybody sees that worrisome tendencies that we have to respond to. So we have to understand that Russia will readily allocate additional efforts and resources to further fuel radicals, destroying the unity and monolithic nature of Europe. And we should not let this happen. Don't forget, Putin was very clear back in December of 2021. I hope we all read those letters that he sent to President Biden and to leaders of NATO at that point. He wants to go back to the borders of 1997. And if you, dear friends, do not want in the future to mourn your best sons and daughters as we are mourning every single day, please step up your support to Ukraine. Please help us to win today. Help us to defeat the Russian Federation. And two more things. We are very grateful to all the allies that are part of the North Atlantic Treaty Alliance for confirmation that Ukraine's future is in NATO. But time is ticking already in the wake of Washington summit. And while we in Ukraine are ready to do our homework, are ready to transform our procedures, our approaches, in order to be compatible in all senses with NATO countries, we also need the allies to be courageous enough to take the decision and invite Ukraine in NATO already in Washington. Because giving Russia a signal that our membership is impossible during the war, as we heard just one of these days, is nothing else but inviting a Russian Federation to make sure that it continues this war endlessly. So taking a robust decision means showing strength, unity, and power. And that is exactly something that Russia cannot digest. And last, but definitely not the very least, granting candidate status to Ukraine towards the EU membership was definitely a historic tectonic decision without any exaggeration. And we are very thankful for the decision that was made by your nations. And recent positive report and recommendation of the European Commission confirmed
really our success in transforming the country along European Commission's recommendations, despite having to fight this brutal, barbaric war for survival. So we do sincerely hope that history is right now in the heart of the understanding in the EU, and transforming the EU not only into economic giant, but also into a geopolitical giant will be done by the soon-to-come decision of the European Council. And I hope that every single national government, with your support, with your backing, will actually take the another historic decision already in December and seize the opportunity, grasp the opportunity of this historic possibility, and open up the possibility for negotiations, for accession negotiations for Ukraine, will open up for all other aspiring nations, so that based on European Commission's recommendation, we can continue our work. We know it is a difficult and lengthy road. We are prepared to go through it together, and we are hoping that you will be helping us also on that path. And that means that we will be building together free, prosperous, and definitely democratic and definitely strong Europe. You are not helping Ukraine out of charity or pity. You are making a serious investment in your own security, in security of your nations, in security of your children. And then we will have this Europe free, whole, at peace, united, appealing to other parts of the world. So I hope we will manage to achieve all of this together. Thank you so much. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Integración de Ucrania en la Unión Europea de la Rada Ucraniana. Tenemos 40 peticiones de intervención. No admitamos ya, si les parece, ninguna más por los tiempos, para que no se os vaya la agenda. Y, en primer lugar, pues tiene la palabra Hans Wallmark. Tack. Vi ska se om mikrofonerna fungerar bättre idag. Jag ska prata svenska. Alla 8 riksdagspartier i Sverige har sagt i en säkerhetspolitisk rapport för 2 månader sedan att Ryssland är en nationalistisk, imperialistisk, väl rustat land som går i en nystalinistisk riktning. Det är det Ryssland, Europa har att se. Därför måste Ukraina vinna det här kriget. Därför måste Ryssland förlora det här kriget. Om inte det sker så kommer kriget att fortsätta, och det kommer att också utvecklas till fler länder. Därför är det viktigt, och det säger vi alla parlamentariker i Sverige, vi måste stoppa loopholen, vi måste se till så att de europeiska sanktionerna fungerar när det gäller rysk gas, när det gäller rysk olja, när det gäller rysk kärnbränsle. Och dessutom är det viktigt att vi måste förstå att vi måste öka vår egen ammunitionsproduktion. Idag så tillverkar Ryssland 200 000 artillerigranater i månaden. Vårt Europa tillverkar 300 000 artillerigranater om året. Vi måste göra mer, bättre. Ukraina måste vinna kriget. Ryssland måste förlora kriget. Tack. Muchísimas gracias, querido Hans. A continuación tomará la palabra el señor Pons, del Parlamento Español. Sí, muchas gracias, y reaccionar un poco a las intervenciones. En primer lugar, es verdad, hay una Europa antes y después de la guerra, sin duda. Segundo punto, mañana empieza la ministerial en Skopje, en Macedonia del Norte. Parece que el señor Lavrov va a asistir, por tanto, otra oportunidad para tener muy alto en la agenda la agresión de Rusia a Ucrania. Y respecto a relaciones Unión Europea-Ucrania, primero, desde España, otra vez, decir que hemos de acelerar la accesión, y hay que hacerlo cuanto antes, también con Moldavia y los Balcanes del Oeste. Reconstrucción, hemos hablado poco, pero el proceso de reconstrucción es otro de los ejes fundamentales.
Tercer punto, cuando se amplía hay que profundizar también en el proyecto de la Unión, no se puede simplemente ampliar, tenemos que profundizar. Y por último, la semana pasada recibimos un grupo de la sociedad civil ucraniana en el Senado y creo que es importante que esa reconstrucción, esa ampliación y ese futuro de Ucrania también pasa por una sociedad civil fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, el señor Van Goysenghoven del Parlamento belga. Merci. Chers collègues, une fois de plus, nous appelons retrait immédiat, complet, sans condition de toutes les forces russes présentes en Ukraine. De plus, il demeure nécessaire d'inscrire notre Union dans un soutien indéfectible à nos amis ukrainiens et de poursuivre les différentes initiatives entamées au niveau communautaire afin de les épauler en ces temps difficiles. Parce que leur combat est aussi le nôtre, nous devons continuer à répéter ce message auprès de nos concitoyens. Il est aujourd'hui indispensable que l'ensemble des États membres tiennent les différents engagements en termes de contributions financières ou logistiques. Depuis le déclenchement de la guerre, la Belgique se tient aux côtés de ses alliés. Notre récent engagement dans la coalition F-16 avec entre autres les Pays-Bas et le Danemark en est la preuve. Cette guerre non provoquée et injustifiée nous a aussi obligés à nous dépasser et à progresser en matière de défense à 27. Les appels d'offres conjoints pour les contrats de défense deviennent possibles et nous nous efforçons de développer davantage notre industrie de défense qui est également une source d'innovation pour les applications civiles. L'élargissement de l'Union européenne constitue un des défis à venir. Pour la Belgique, l'élargissement a toujours été lié à un approfondissement de l'Union. Le sommet européen informel de Grenade a été un premier pas lors de notre présidence. Nous devrons évidemment travailler sur la méthode et le processus. L'heure est à évidemment la mobilisation, mais l'heure de la reconstruction viendra et notre Union ainsi que l'ensemble de ses membres seront mis à contribution. En tant que Parlements nationaux, il sera primordial que nous veillions et soutenions la bonne coordination des initiatives menées afin de soutenir le peuple ukrainien dans ce second temps. Je vous remercie. Muchas gracias. A continuación, el señor Pantelides de Chipre. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της με κάθε τρόπο, αλλά και με πραγματικό κόστος και στηρίζουμε την ενταξιακή πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ελεύθερο και δημοκρατικό μέλλον. Όμως, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Η καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν ένα εγερτήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ενισχύσουμε την αυτονομία μας σε όλους τους τομείς και για να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίμησε λανθασμένα. Εθελοτυφλούσε για το αυταρχικό και επεκτατικό μοντέλο της Ρωσίας και λυπούμε να πω εκτιμά λανθασμένα και εθελοτυφλεί για παρόμοια μοντέλα όπως αυτό της Τουρκίας και του Αζερπαϊτζάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει ναι να κτίζει συνεργασίες με τρίτες χώρες για εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, όμως οι τρίτες χώρες πρέπει να σέβονται εμπράκτως τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασφαλώς τα γειτονικά κράτη, ειδικά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Señor Uribe Echevarría, del Parlamento Español. Egunon guztioi, eskerrik asko, Presidenta Anderea. Efectivamente, desde el Partido Nacional Vasco del País Vasco pensamos que es fundamental no olvidar a Ucrania. No olvidar a Ucrania significa recordar que sigue sufriendo una intolerable guerra de agresión de la Rusia de Putin y que su libertad y seguridad es nuestra libertad y seguridad, la libertad y la seguridad de los europeos. Ucrania sigue necesitando ayuda en los planos militar, económico, energético y humanitario, así como la imposición a la oligarquía de Putin de más sanciones. La ayuda debe mantenerse hasta que Putin desista de sus inaceptables propósitos imperiales. En este sentido, muy probablemente habría que incrementar las herramientas ofensivas y no solo defensivas para Ucrania. Una señal política y estratégica de apoyo fundamental tanto para la Unión Europea como para Ucrania será el próximo inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Un hecho que supondrá un desafío externo e interno para la Unión Europea. Pero es un desafío que lleva implícita una señal obligada que, en diversos grados,
se extenderá a otros estados, como los estados balcánicos que quedan por ingresar en la Unión Europea, y también a Moldavia y a Georgia. Georgia también, sí, el país más oriental de Europa, con clara vocación europea y europeísta, Gracias, país señor amigo Uribe. Ha que terminado debemos el tiempo apoyar. establecido. Eskerrik asko. A continuación, el señor Capula Santos, de la Asamblea de Portugal. Muito obrigado, Susana. Há 21 meses que estamos confrontados com o que até aí julgávamos impensável e que desde então, todos os dias, nos atormenta e angustia. A Europa e os seus aliados, pese embora alguns acidentes de percurso, têm respondido de forma concertada e firme no apoio à Ucrânia. Não há alternativa ao prosseguimento desse apoio até à vitória do heroico povo ucraniano que combate e dá a vida todos os dias pela sua e pela nossa liberdade. Estamos agora também confrontados com o reacendimento do conflito no Médio Oriente, que serve objetivamente os interesses da Rússia e cuja interligação não considero inocente. Devemos a Israel e às vítimas inocentes dos bárbaros atentados terroristas do Hamas toda a nossa solidariedade e apoio político e diplomático. Não podemos, contudo, ficar indiferentes face ao elevado número de vítimas civis em Gaza, em grande número crianças, provocadas pelos ataques indiscriminados do exército israelita. O direito internacional e os direitos humanos são tão importantes na Ucrânia como em qualquer outro lugar do mundo, incluindo a faixa de Gaza. Não posso, por isso, deixar de lamentar que o documento final dos contributos desta nossa 70ª reunião da COSAC, que ontem aprovámos em reunião de presidentes, não tenha sido mais claro quanto a esta questão, em nome da nossa coerência. Muito obrigado. Muchas gracias, querido Luis. A continuación, el señor Dincu, de Rumanía. Mulțumesc. Salutăm eforturile președinției spaniole a Consiliului și susținem liniile prioritare ale Spaniei pe dimensiunea securitate și apărare. Mulțumim și domnului amiral pentru discursul inspirațional care a depășit mult dimensiunea militară. Da, domnule amiral, credem cu toții că securitatea Ucrainei face parte din construcția noului proiect european. Europa apărării este un proiect necesar și se naște prin intermediul acestui proiect. Un eșec al bravului popor ucrainian care apără și Europa astăzi ar avea ca și consecință și un eșec al proiectului nostru european. Pentru că Europa fără solidaritate nu mai este Europa. Rusia caută în acest moment să obțină un avantaj strategic din criza din Orientul Mijlociu și nu trebuie să-i lăsăm să facă asta. Trebuie să rămânem alături de Ucraina. România este alături de Ucraina din prima zi și va fi atât cât este necesar. Mulțumesc. Muchas gracias. Señor Ferencak, de Eslovaquia. Thank you, Madam Chair. Slovakia's main interest is a peaceful, independent, democratic and prosperous Ukraine integrated into European structures. Slovakia stands in solidarity with Ukraine. It has proven that many times in the past, and we continue to help. I would like to reconfirm that Slovakia supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within internationally recognized borders. Our primary concern is to ensure that the war on the territory of Ukraine ends and does not escalate into a larger conflict. From our point of view, it is crucial to achieve a comprehensive, just and sustainable peace as soon as possible. Bilateral assistance of Slovakia to Ukraine will continue. Slovakia will not participate in the supply of military attack equipment to Ukraine at the governmental level. We gave everything we had, but will focus on defense equipment and on the humanitarian and development field. The Slovak government will not prevent commercial initiatives in which entities of the Slovak defense industry participate. We acknowledge Ukraine's process in implementing the European Commission's recommendation and reaffirm our support for its reform-driven integration effort. I would like to point out that the Slovak Republic has significantly helped almost 1 million refugees from Ukraine, which represent almost 20% of Slovakian population. In relation to our capabilities, we are even more
even one of the largest per capita donor to aid to Ukraine, and we are pleased that Ukrainians are finding comprehensive conditions for their life in Slovakia. Thank you very much. Gracias. Señor Hansen, de Dinamarca. Thank you very much, Mrs. Chair, and dear European friends. The situation in Ukraine is terrible, and even though another war has started, a fight against terrorism in Israel and Palestine, we and the world must not forget Ukraine and Russia's illegal invasion. I fear that the tendency that some countries have showed recently, where they withdraw military support, is something that several countries could come up with. And it would be terrible. Imagine what would happen if the rest of us withdraw military support. So Russia would get bigger and bigger, and Europe smaller and smaller. And humanitarian support is fine, and we must have it too. But it's military support that wins the war. Now that war must end. We are facing an imminent presidential election in the US, and if you fear the worst, the Americans withdraw their support for a war that is, for them, far away. And what do you think will happen? So now is the time for us to stand together, and the countries that have stopped support must get back into the fight. There is another top story on CNN, but that does not make the war in Ukraine disappear. Ukraine's fight for a free Europe is a fight that we all need to support. Thank you. Muchas gracias. Señor Auto, de Finlandia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät eurooppalaiset ystävät. Juuri nyt Euroopan tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein asia, rauha Euroopassa, riippuu Ukrainan sodan lopputuloksesta. Ukrainan on voitettava. Ukraina taistelee meidän kaikkien puolesta. Ukraina tarvitsee tukeamme ja Ukraina on ansainnut tukemme. Venäjän vastaisia pakotteita on edelleen lisättävä ja niiden toimeenpanoa on tehostettava. EU-mailla on hallinnassaan yli 200 miljardia euroa Venäjältä takavarikoituja varoja. Näitä varoja, ei vain korkoja, vaan pääomaa, pitää voida käyttää Ukrainan tukemiseen nyt ja jälleenrakennuksen aikana. Suomi on osaltaan sitoutunut tukemaan Ukrainaa niin pitkään kuin tarve vaatii. Annamme myös vahvan tukemme Ukrainan matkalle Euroopan unionin jäseneksi. Muchas gracias. A continuación, don Anton Hofstadter, del Bundestag alemán. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es haben jetzt sehr viele davon gesprochen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Das teile ich absolut. Aber den Krieg gewinnt man, indem man der Ukraine ausreichend Munition und Waffen liefern. Und da sind wir nahezu alle nicht gut genug. Und deshalb erwarte ich von uns allen, dass wir unsere Regierungen unter Druck setzen, dass mehr passiert. Ich gebe das auch zu für Deutschland. Wir müssen da auch noch deutlich mehr tun. Das Zögern von Herrn Scholz bei den Taurus-Lieferungen ist ein Problem. Aber insgesamt muss in Europa die Munitionsproduktion schneller werden. Wir müssen schneller werden bei der Produktion von Flugabwehr und insgesamt bei der Produktion von militärischer Ausrüstung. Und da muss uns einfach darüber im Klaren sein, dass die russische Kriegswirtschaft seit einem Dreivierteljahr intensiv läuft. Und wenn die Ukraine jetzt nicht stärker unterstützt wird, besteht die Gefahr, dass Russland weitere Länder angreift. Und dann sind wir noch mal viel direkter in der Verpflichtung. Deshalb bitte ich uns alle, machen wir Druck auf unsere Regierungen, jetzt mehr zu tun. Vielen Dank. Muchas gracias. Don Ioannis Plakiotakis desde Grecia. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, Greece reaffirms its unwavering support for Ukraine's independence, sovereignty, territorial integrity within its international recognized borders, and its inherent right of self-defense against Russian aggression. Greece remains committed to provide continuous support to Ukraine in all aspects, political, financial, military, and humanitarian. Regarding now the Ukrainian peace formula, the European Union's strategic objective remains a comprehensive
and sustainable peace in Ukraine based on UN Charter and international law. The military operation in Gaza, although unrelated to the Ukrainian war, need to be addressed by the EU and the West in a general way that they will not alienate a large proportion of global South which attaches more importance to the Israeli-Palestinian conflict rather than Ukraine. Finally, Greece supports the establishment of alternative routes to facilitate export of Ukraine grain and other agricultural products. The ports of Thessaloniki and Alexandroupolis, which are situated in the northern part of Greece, can offer gateways for supplies and goods to and from Ukraine. Thank you. Muchas gracias. El señor Murchu, desde Irlanda. Carja, Ireland has a long history of peace building and peacekeeping and still has a great love of military neutrality. But look, there's huge support in this room for Ukraine, which is under a modern-day colonial invasion by Russia. We understand what occupation is, we understand what the importance of self-determination, and we probably at this stage have an easier route to freedom and Irish unity, which we will need to prepare for. We will also need the support of the European Union. But it's absolutely vital that support for Ukraine remains. It's absolutely vital we provide a real roadmap for accession to the European Union. But I will also point out that it is all well and good calling out Hamas. It's all well and good calling out Vladimir Putin's absolutely brutal regime. You have to also call out Netanyahu's Israel for its war crimes. We hope for an extension of ceasefire, obviously, in Gaza, but there's an absolute need for no double standards, and that's what Ukraine needs. We cannot lose the global south, and we have to be absolutely sound on international law and humanitarian law for all. Muchas gracias. El diputado italiano, el signor Cattaneo. Cari colleghi, grazie. Desidero innanzitutto ribadire alla collega Ivan, a nome della Camera dei Deputati dell'Italia, la nostra piena solidarietà e sostegno al popolo e alle istituzioni ucraine. Ritengo importante in questo contesto un dibattito che sta tenendo conto di tante sensibilità, la centralità di due aree geopoliticamente strategiche per noi, l'area del Mediterraneo e l'area dei Balcani. In questo senso anche il nostro Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha messo al centro dell'Italia queste due aree come strategiche per il futuro dell'Unione e per un contesto di pace complessivo. L'allargamento dell'Unione è quindi per noi decisivo e deve essere fatto ovviamente con riferimento all'Ucraina, ma anche ai Paesi Balcani occidentali. È un discorso di merito, anche i Balcani occidentali stanno avanzando riforme importanti e coraggiose, quanto una questione di opportunità geostrategica. E poi l'aggressione russa ha reso ancora più evidente l'interdipendenza tra l'Unione Europea e la sponda sud del Mediterraneo, in termini di sicurezza energetica, alimentare, flussi migratori, minacce ibride, lotta alla criminalità internazionale e sviluppo economico e commerciale. Dobbiamo dunque sviluppare anche con i paesi del vicinato meridionale politiche realmente comuni in questi ambiti, dotate di risorse finanziarie adeguate. Si tratta di un passaggio necessario perché l'Europa possa affermare il proprio ruolo, i propri valori, i propri interessi in modo più autorevole ed efficace in un nuovo scenario regionale e globale. Grazie mille. A continuación, la señora doña Radvile Morkunaite Mikuleini de Lituania. Thank you very much, dear Chairman. Dear friends, shameful history tends to repeat itself. Unfortunately, it is true. For half of Europe, the war didn't end in 1945. Half of Europe experienced the very same things that experience Ukraine now. My grandparents told me the very same stories that experience now Ukrainians. My parents were forced to live under aggressive regime. My generation had hope, and we still have, for our children and for the future.
We have to help Ukraine and not only in dealing with sanction packages, and I'm really very much hopefully looking in adopting the 12th sanction package. We have to help by military means to help defend Ukraine itself. Hopefully, unanimously, we will be able to invite these countries to start negotiations in the EU, to start enlargement of the EU. And, you know, we can stop together this Putin's Russia evil together. We see what Russia is doing not only in Ukraine, how it's messing around in the world, in the energy sectors, by migrants in Africa with Wagner Group and all over the world. So this is our responsibility to not repeat the mistakes that were done in the past and, you know, to live peacefully in the future. Thank you very much. Muchas gracias por su intervención. A continuación, de la Cámara de Diputados de Luxemburgo, don Fernand Carteiser tiene la palabra. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il convient peut-être de rappeler certaines étapes dans la genèse du conflit. Le conflit n'a pas commencé le 24 février 22, mais il a été précédé de troubles politiques dès 2014, suivi d'une guerre civile contre les populations russophones du Donbass. La politique d'élargissement de l'OTAN a suscité bien des inquiétudes. Les tentatives diplomatiques pour nous sensibiliser à ces questions ont été repoussées. L'Union européenne, lors des discussions sur les accords d'association, avait forcé l'Ukraine à faire un choix entre l'Est et l'Ouest. Or, l'Ukraine est appelée aussi à être un pont entre les deux. Certains États membres ont signé les accords de Minsk, malheureusement sans les faire respecter. Les négociations de paix entamées après l'invasion ont été arrêtées suite à une intervention d'un ou de plusieurs hommes d'État occidentaux. Ainsi, il convient de reconnaître une part occidentale de responsabilité dans ce conflit et à encourager des négociations de paix. Au lieu d'une nouvelle guerre froide, nous devons construire la paix en Europe sur la base des principes définis à Istanbul en 1999. La paix en Europe est indivisible. Je vous remercie. Muchas gracias. A continuación, don Bastian van Apeldoorn tiene la palabra. Yeah, thank you, Chair. I think all of us in the room agree that Ukraine, still suffering daily from Russia's brutal war of aggression, is a member of the European family. With regard to an eventual EU membership, Ukraine, as do other candidate member states, should of course fully fulfill the accession criteria. And here we do not know how long it will take for Ukraine to be ready. But I think the other big question on the table here is when and whether the EU will be ready to actually absorb new member states. Here, rightly, many of us emphasize the need for the EU to reform internally and to get its own house in order. And here I would like to emphasize the importance for both future and present member states to adhere to the principles laid down in Article 2 of the EU Treaty, which is that the Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy and equality, the rule of law and respect for human rights. So we should not only ask Ukraine to make reforms with regard to the rule of law, but also make our own reforms in this respect and guarantee present and future enforcement of rule of law principles. And perhaps we should be more aware that this will be a long and difficult road ahead of us, and not only, on the one hand, intensify our efforts, but also maybe manage expectations also vis-à-vis Ukraine. Thank you, Chair. Muchas gracias. Desde la Cámara de Diputados de Rumanía, la señora Mirela Furtuna tiene la palabra. Thank you, Mr. President. As a member of Romania's parliament from Tulcea County, which borders Ukraine, I would like to talk to you about my country's support and position regarding the war. From the beginning, my team and I gave warm meals to people crossing the border in the cold winter. We went to groups of refugees, talked to them, helped them, and tried to make them feel better because leaving their homes was tough, especially for their children. We saw women leading and helping their communities during the conflict. As a woman, as a mother, as a politician, I believe women were an impressive force. Romania believes security and stability are strongly depending on fulfilling the basic needs of people
such as access to food. My country stood by Ukraine since the first day of Russia's war and will continue to help Ukraine for as long as it takes to win the war and to become an EU and NATO member state. We will also continue to assist in the solidarity lanes and in increasing the transit to Romania ports while taking into account the legitimate needs and demands of Romanian farmers and producers. Romania fully supports the Ukrainian peace formula as the way to a fair, lasting, and sustainable peace. And I strongly believe in teamwork, in our ability to make a difference together within these complex times. Thank you. Muchas gracias. A continuación, desde la Rada de Eslovaquia, doña Vladimira Marcinkova. Thank you. Európska únia je v prvom rade mierový projekt. Ako môže za okrúhlym stolom Európskej únie sedieť človek, a dnes už to nie je len jeden, ktorý hlavný cieľ Európskej únie ohrozuje a spája sa otvorene s Putinom? Európska únia by mala tvrdšie zakročiť voči tým lídrom, ktorí jednotu Európskej únie sabotujú, oslabujú ju na geopolitickom poli a kazia jej imidž aj medzi občanmi. EÚ je voči týmto lídrom stále mierna. Ľudia v týchto krajinách musia cítiť a zistiť, že si zvolili lídrov, ktorí škodia ich krajine. Pravidlá, ktoré v Európskej únie voči týmto sabotážnym praktikám máme, sa ukazujú ako nedostatočné a treba o tom hovoriť otvorene a treba túto diskusiu posúvať ďalej. Dôkazom, že potrebujeme pridať, je aj 12. balík sankcií proti Rusku, na ktorý stále čakáme a ja dúfam, že bude v dohľadnej dobe prijatý. Vojnu nevedie Ruská federácia len voči Ukrajine. Už dávno sme vo vojne s Ruskom aj my, Európska únia, a to hybridnej, ekonomickej aj politickej. Verím, že túto vojnu vyhráme. Muchas gracias. A continuación le concedo la palabra desde Bulgaria a doña Denisa Simeonova. Honorable Mr. Chair, dear members of national parliaments, we are at an inflection point in Europe's history. It's been almost 2 years since the largest land war in Europe since World War II began. Almost 2 years since the start of Russia's brutal and unprovoked invasion in Ukraine. Bulgaria has taken a bold stance in defending European values and providing support to Ukraine. We remain at the forefront of efforts to assist Ukraine in any way possible. A recent article in a leading European newspaper stated that a small country like Bulgaria has played a significant role in supporting Ukraine. We have helped Ukraine by providing fuel and arms, and we will stand by Ukraine until all those responsible for the crimes, violations, and abuses committed against them are brought to justice. We believe that only if we remain united, we could overcome the disaster that the aggressor brought upon us. Therefore, Bulgaria welcomes the recently adopted enlargement report of the European Commission, which recommends opening accession negotiations with Ukraine and Moldova and grants Georgia candidate status. Despite the ultimate challenges of the full-scale aggression, Kiev has made important progress on key reforms, which clearly reconfirms its geopolitical choice for accession. Ukraine has a rightful place in our family and our full support. Thank you. Gracias, señora Simeonova. Desde Dinamarca, don Kim Valentin tiene la palabra. Fred skal være Europas fremtid, men det er det kun, hvis vi kæmper for den. Lige nu er kampen ikke med ordet eller pinden. Det er med penge og dødelige våben til Ukraine. Og jeg siger med vilje, når Ukraine har vundet krigen, så står vi foran en kæmpe opgave med at genopbygge Ukraine og genfinde freden i Europa. Opgaven handler ikke kun om os selv, det handler om hele verden. Fred i verden. Men lige nu skal vi tage kampen sammen med Ukraine. Husk, at der kommer ikke fred, hvis Rusland vinder. Det gør der kun, hvis Ukraine vinder.
Derfor er udvidelsen af EU vigtig på mange andre dele, end vi har tænkt. Det handlede om før. Fremskridtsrapporten på udvidelse af EU viser, at de fleste lande er motiveret for at arbejde hurtigt frem mod målstregen. Tak for det store arbejde, der er gjort. Danmark vil i sit formandskab i EU i 2025 sikre, at denne udvidelse bliver en udvidelse i fredens tegn. Efter min mening skal udvidelsen rumme plads til alle, der har vist sig i stand til at opfylde Københavnerkriterierne, retsstat og ikke mindst evnen til at udrydde korruption og erfaring i samarbejde med og forståelse af andre landes prioriteter. Snævre nationale interesser har vist sig at stå i vejen for mange dele af dette samarbejde. Det er derfor vigtigt, at vi erkender alle sammen, at en udvidelse af EU mod 35 lande kun kan ske, hvis vi alle sammen vil se lidt længere end vores egen næstetip. Der skal kompromiser og meget mere hjælp til ansøgerlandene til, for at vi lykkes. Husk, det er freden i Europa, som er på spil. Muchas gracias. Desde el Senado francés, Didier Marier, por favor. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rappeler ici une nouvelle fois le soutien sans faille et l'expression de la solidarité des parlementaires français à l'Ukraine. La résilience et la résistance de ce pays et de son peuple forcent l'admiration et nous engagent. Notre soutien ne doit pas faiblir et passer au second plan du fait de la crise au Moyen-Orient, et nous devons rester fidèles à la déclaration de Grenade du 6 octobre, nous engageant à soutenir l'Ukraine et sa population aussi longtemps qu'il le faudra. Pour cela, l'Europe doit s'en donner les moyens et notamment tenir ses engagements sur le plan militaire et la fourniture des munitions que nous n'avons honoré qu'à 300 000 unités contre le million promis. Ce plein soutien à l'Ukraine doit aboutir à son adhésion à l'Union européenne. Comme l'a rappelé la Commission dans son rapport sur l'élargissement, l'Ukraine fait d'importants progrès. Je pense en particulier à l'état de droit, à l'indépendance de la justice, à la lutte contre la corruption. Ces progrès sont encourageants et attestent de la volonté politique de l'Ukraine de rejoindre l'UE. Ceci dit, nous, les 27 États membres, devons nous interroger sur notre capacité à les accueillir dans les meilleures conditions pour eux, comme pour nous tous, et pour cela, nous devons examiner notre fonctionnement sans concession, tant au niveau du fonctionnement de nos institutions, nos politiques communes, notre capacité budgétaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Desde el Bundestag alemán, el diputado Hackett tiene la palabra. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich den heutigen Tag auch nutzen, Ivana, Klumbusch ganz persönlich zu danken für deinen Einsatz, dafür, dass du uns aufrüttelst, immer wieder erinnerst. Und wir hatten ja schon viele Sessionen, in denen du bei uns warst. Du tust das emotional kämpferisch und mutig. Und deine Reise nach Madrid ist kein Flug von 1,5 Stunden, sondern sind 2 Tagesreisen. Wir haben es selber am vergangenen Wochenende ausprobiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unerträglich, wenn einzelne Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sei es in Wahlkämpfen, sei es nach gewonnenen Wahlen, ihre Unterstützung, ihre Hilfe für die Ukraine in Frage stellen, wenn sie zögern und zaudern bei den Entscheidungen, die gerade jetzt so notwendig sind. Es ist unerträglich, wenn einzelne Mitgliedstaaten im Vorgriff auf eine mögliche Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine ins Handeln kommen, wie auf einem Basar und die eigenen Defizite in der Rechtsstaatlichkeit versuchen aufzuwiegen gegen eine mögliche Zustimmung. Zeiten des Krieges sind Zeiten, sich zu entscheiden. Wir haben uns entschieden für die Freiheit an der Seite der Ukraine. Dankeschön. Desde Grecia, don Stefanos Parastatis tiene la palabra. Greece will continue to support strongly Ukraine. This war is not another war, and not because it happens in our territory, in our neighborhood, but because Ukrainian people fight for their land, fight for their freedom. It is a fight for freedom. That fight, their fight, is our fight. Also, I would like to congratulate all 3 countries, Ukraine, Moldova, Georgia, for the positive recommendations as reflected in the European Commission report on enlargement. Foremost, I would like to congratulate the peoples of these countries for their efforts and their dedication to the goal of integration. I would also like to point out that as important as it is for candidate countries to produce results in terms of reforms, it is also important for the European Union
to provide rights and advantages to them according to their progress. The enlargement process is indeed a source of concern and controversy within the European Union. However, it is crucial to send the right message to citizens so that a sense of futility is no further provoked, as has largely happened in the case of the Western Balkans. It is our firm position that the accession path of each country must be based on the progress it makes and the achievement of specific goals. We do not agree to fast-track procedures. Also, a faster timetable for Ukraine involves the significant risk of reactions and loss of interest in membership from the countries of the Western Balkans, whose negotiations are essentially frozen. The rules should be the same for everyone, and any move we make now should not have the exact opposite effect in our backyard, which is the Western Balkans, and third countries are constantly increasing their influence. Thank you. Ευχαριστώ. A continuación, desde el Senado italiano, don Pietro LXX. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Dopo oltre 21 mesi dall'inizio dell'aggressione da parte della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, noi vediamo che questa logorante guerra ha determinato un totale stallo degli interventi diplomatici per giungere a una soluzione di pace, cristallizzando di fatto gli interventi a sostegno dell'Ucraina nel mero invio di armamenti. Una delle poche novità riscontrate negli ultimi giorni è l'affermazione da parte del Presidente Putin che questa è una guerra. All'ultimo G20 Vladimir Putin ha finalmente nominato il termine guerra, ma ha anche detto che sia dall'Ucraina che dall'Unione Europea non sono state pronunciate o attivate richieste per aprire dei tavoli di pace. Pertanto il protrarsi delle ostilità e il fronte di sostegno a Kiev ha mostrato nelle ultime settimane una serie di criticità in Europa, anche a causa delle scadenze elettorali in alcuni stati chiave per l'equilibrio geopolitico del confine orientale europeo. Al di fuori dei confini dell'Unione Europea le tensioni etniche e geopolitiche rischiano di aprire nuovi focolai, basti citare il Nagorno-Karabakh e il Kosovo. Nel Consiglio Affari dell'Unione Europea, che si è tenuto in via straordinaria a Kiev lo scorso 2 ottobre, ha confermato l'appoggio incondizionato all'Ucraina per arrivare a una pace giusta, ma si delinea un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna prospettiva diplomatica reale e ravvicinata nel tempo per porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. Le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami. Aumentiamo lo sforzo per arrivare a questa pace giusta. Utilizziamo i canali diplomatici con maggior forza. Grazie. Molte grazie. Desde Letonia, don Riyad Kols. Thank you, Chair. I would like to start with two words that I see that nowadays are echoing in political corridors in Europe. It's the war fatigue. And in times of fatigue, we must reflect on the enduring value that unite us. It's freedom and security. And colleagues, let's imagine if fatigue had clouded the judgment of nations in pivotal moments like 1939, Britain's commitment to Poland, or the support to the US lent to Britain. Would we have the Europe we are cherishing today? I don't think so. Ukraine stands at the critical juncture facing the threat of frozen conflict. The call for assistance must not be drowned out of the noise of the global distractions. Reject the notion of war fatigue as a ploy to weaken our resolve. Ukraine refuses a frozen conflict, and so must we. Colleagues, we can hear even today some saying, misguided, describing the conflict from 2014 till 2022 as a civil war in Ukraine. For God's sake, get the basic facts. Understand what is at stake, what is going on. And last point, Mr. Chair, I wanted to point out,
Numbers do matter. In 12 months, Russia has spent $100 billion in its war machine, whereas EU-US combined support is $80 billion. Let me remind you, Europe is a value, economic value. The total is 15 billion. Sorry, my mistake, not billion, trillion. So imagine if we commit 1% expenditure to support Ukraine militarily, we could see tables turned around, and we can then really say, until Ukraine is victorious. Not the words until as long as it's necessary. No, until Ukraine is victorious. So weapons, weapons, weapons. Thank you. Gracias. Desde Croacia, don Marko Pavic. Thank you very much, Mr. Chair. To support Ukraine today is to defend EU values. We have seen harsh bombing on Saturday when Ukraine remembered 90 years since Holodomor genocide by starvation. Croatian Parliament, in our declaration in June, declared Holodomor 1932-1933 as genocide over Ukrainian people. We support Ukraine not only by gestures like this, by empathy, but with concrete support, and I mean weapons. Croatian government and our Prime Minister Plenković, we gave all the support we could because we are the only EU country that still remembers Homeland War. Croatian Parliament hosted Parliament dimension of Crim platform last year, and Mr. Stefanchuk and 40 other speakers were in Zagreb. Recently, we organized donors demining conference in Zagreb and raised 500 million euros for demining of Ukraine. We have opened our veteran centers built with EU money to Ukrainian war veterans. We had supported midterm revision of MFF to secure funds for Ukraine. And finally, we support Ukrainian path on the EU and opening negotiations. So let's stay united, and with all this fatigue, stay united, send weapons, support European path of Ukraine, and give them all the support they need. Thank you. Muchas gracias. Desde el Bundestag alemán, don Günther Krinsbau tiene la palabra. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte das unterstreichen, was Marko gerade gesagt hat, aber auch Richard Kolz aus Lettland, Entschuldigung, und auch Thomas Hacker. Es ist ohne jeden Zweifel teuer, wenn wir die Ukraine unterstützen. Aber es wird noch viel teurer, wenn wir es nicht tun. Das heißt, es gibt gar keine Alternative zu dem, Waffen zu liefern, die Ukraine auch weiterhin finanziell zu unterstützen, weil wenn Putin mit der Ukraine fertig wäre, er würde mit Georgien weitermachen, er würde mit der Republik Moldau weitermachen, und ohne den moldauischen Freunden jetzt zu nahe zu treten, die Armee von Moldau hätte niemals die Feuerkraft von der Ukraine, und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir eben hier unsere Freunde in der Ukraine unterstützen, die für unsere Werte der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie kämpfen. Und deswegen sind wir es ihnen schuldig. Und deswegen ist es auch nicht hinzunehmen, wenn jetzt bilaterale Streitigkeiten um Minderheiten hin oder her, da müssen wir uns an anderer Stelle hier in der COSAC auch noch mal drüber unterhalten, das versuchen zu torpedieren. Das ist nicht hinnehmbar, liebe Freundinnen und Freunde. Deswegen wir bleiben an der Seite der Ukraine, wir tun es im wohlverstandenen Eigeninteresse, und deswegen sollte auch von dieser COSAC ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Herzlichen Dank. Muchas gracias. Desde la Asamblea Nacional Francesa, doña Marietta Caramanli tiene la palabra. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, en 2014 puis en 2022, la Russie a agressé donc un pays européen souverain sans motif légitime et en violant donc le droit international.
L'Ukraine a résisté et ses alliés donc occidentaux, européens et américains l'ont soutenu. Le soutien donc militaire à l'Ukraine pose la question de la nature de la défense européenne. Certains aux États-Unis aujourd'hui voient dans le conflit en Europe une opportunité de consolider l'industrie militaire américaine sans que ne soient engagés des hommes. L'Union européenne doit donc, elle, envisager sa défense non pas comme un partenariat industriel à géométrie variable et opportun, mais comme une composante de sa politique extérieure, ce qui suppose ainsi que le sujet soit un élément de discussion en vue donc de l'adhésion à l'Union. L'Union européenne donc est née de la guerre, a la vocation aujourd'hui d'assurer la paix dans le droit. Elle ne peut désormais manquer à se poser la question de la nature de sa défense européenne et militaire. Merci beaucoup. Desde Serbia, doña Elvira Kopac tiene la palabra. Thank you, distinguished chair, dear colleagues. The latest European Commission report recognized a small step ahead Serbia made in aligning with the EU common foreign and security policy, and alignment rate was 51% comparing to 46% last year. Beside the fact that Serbia has not aligned with all restrictive measures against Russia, so far implemented political measures confirm that Serbia's stance is in step with EU standpoints. Serbia is supporting the territorial integrity of Ukraine and provided broad range of humanitarian aid to the endangered Ukrainian citizens. In March 2022, the government adopted a decision providing facilitated access to its territory and granting temporary protection to all people having fled Russia's war of aggression against Ukraine. The decision was extended in March 2022 for another year. It allows access to the right of residence, identity documentation, the right to education, access to the labor market, and health care in accordance with the regulations governing the rights of foreigners. All the above mentioned confirm that Serbia remains closely united in its solidarity with Ukrainian people and its unwavering support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Thank you for your attention. Muchas gracias. A continuación, desde Turquía, don Buran Kayaturk tiene la palabra. Thank you. Dear colleagues, we strongly support the struggle of Ukraine for its independence and territorial integrity. We unfortunately have huge dependence on Russia's trade. We have huge trade with Russia, especially in the case of natural gases and petroleum. But we still have been against the occupation of Ukraine, as we have been against the occupation of Crimea as well. At the same time, we see that in this whole, everyone is against the occupation of Russia in Ukraine. I congratulate everyone, but I also ask that everyone should be aware of Israel occupying Palestinian land. And in last 40 days, Israel has killed almost 15,000 people, children, civilian, and women in Palestine, in Gaza. So I also want Europe, EU, to have a strong voice to stop Israel in Gaza and Palestine as well. Thank you very much. Muchas gracias. Desde Albania, don Krenis Koyaku tiene la palabra. Thank you. I strongly support the concern and the request of our friends from Ukraine supporting Ukraine now. For each European country, it's not only supporting Ukraine, but it's supporting ourselves. I come from Albania, Western Balkan countries, and as you well know, never in our history this area has been an empty space. If
Europe is not there, someone else will be. And I'm telling you, dear friends, Russians are the Western Balkans country, trying to use every single conflict within our nations, between our nations, to use and to raise a conflict there. Serbia-Kosovo conflict, Russian diplomats are around. In the conflict of destabilization, political destabilization in Montenegro, Russian diplomats are around. In Bosnia-Herzegovina, Russian diplomats are around, trying to support corrupted politicians in Albania and sovereignist groups in Albania. Russians are around, and also in the northern Macedonia. So when I'm asking to accelerate the process of accession of our countries, I'm not asking to avoid the fulfillment of our standards to become member of the Union. I'm asking from your countries, to be aware that our areas are very much in danger from the Russian influence, and being for our country member of European Union is not anymore a matter of standards, it's a matter of security. So thank you so much. Muchas gracias. Desde Turquía, don Ismail Enra Karayel tiene la palabra. Thank you, Chair. Durable peace based on the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine. In the Turkey have been working very hard to achieve this goal since the outset of the war, facilitating high-profile prisoner exchanges, launching and successfully implementing Black Sea Initiative, and hosting peace talks and other consultations in Turkey are concrete examples of those efforts. The most significant result of our effort was Black Sea Initiative. The initiative allowed more than 33 million tons of various grains products to reach the world markets from August 1, 2022 until its termination. It helped to stabilize global food prices and avert a major food shortage. There is blockade of food, water, medical supplies, electricity and fuel in Gaza too. Ongoing tragedy in the occupied Palestinian territories, Gaza in particular, is also one of the greatest that mankind has ever seen in history. To date, in weeks, 13,000 civilians, including more than 6,000 children, have lost their lives as a result of relentless air and ground attacks launched by Israel on Gaza. Israeli airstrikes have hit homes, schools, hospitals, refugee camps, even ambulances. The 4-day ceasefire is positive development, but what will happen when the ceasefire comes to an end? Will the EU and the rest of the Western world continue to turn a blind eye on the war crimes committed by Israel? Will they call for a permanent ceasefire this time or continue to remain silent? It is obvious that Israel will continue, Netanyahu's Israel will continue its massacre, its genocide of innocent civilians. Our immediate priority is to end to ongoing bloodshed everywhere. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Karayel. A continuación, también desde Turquía, don Zuhal Karakok Dora. De la señora doña Zuhal Karakok Dora tiene la palabra. Thank you. Starting in 2014 with the occupation of Crimea and continuing in 2022 with the continuation of Russia's expansionist raids on Ukrainian territory under various pretexts, we are unfortunately on the verge of an unresolved conflict, as in the ongoing conflicts all over the world. As an MP of a country that has bravely used many military and political apparatus against Russia's unjust occupation by the common conscience of the free nations of the world, democracy and the principles of international law, I can say that it's a fact that Turkey does not see Europe's interests separately from its national interests in this ongoing crisis.
We all know that Turkey, having deep-rooted relations with the European Union and being the second largest military force in NATO, is an important actor in this major crisis in the Black Sea Basin. Moreover, mutual investments and cooperation agreements in the fields of trade, tourism and defense industry with both countries involved in the conflict prove that Turkey is a versatile partner. Also, I don't need to mention further the grain treaty and Turkey's initiatives in the transit of hydrocarbon resources from Asia to Europe, which were appreciated by the whole world in the Ukraine crisis. While we are disappointed by the relative apathy of our European friends towards Turkey and the promises made to Turkey, which is acting in such a strong spirit of cooperation and common interests, we will continue to defend our commitments and common interests in our foreign policy, in particular on Ukraine crisis. And lastly, I would like to remind you strongly that we do not see the Ukrainian children who lost their lives in the war and the Palestinian children who lost their lives in the occupied Gaza as different from each other in the name of humanity and world peace. Thank you. Muchas gracias, señora Dora. A continuación, desde Noruega, don Asmund Aukrust tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair, and thank to the Spanish host for putting this very important issue on the agenda. We must never allow ourselves to get used to the fact that there is a full-scale war in the heart of Europe. Therefore, it's so important to continue to discussing this important issue and to continue to discuss how we can support the Ukrainian freedom fight. We must stand by Ukraine as long as needed. They are fighting for their freedom and they are fighting for our values. The world will be a much more dangerous place if President Putin will win this war. We must stand up for international law wherever in the world, all over the world, in the Ukraine, in the Middle East, and in the rest of the world. Mr. Chair, in February, Norway launched Fridtjof Nansen program for Ukraine, a 5-year program to support Ukraine. 7.5 billion euros on military support, humanitarian aid and civil support for rebuilding of the state. Of course, the amount was very important, but more importantly, it was bipartisan and it will last for 5 years. By doing this, we show that we will stand by Ukraine as long as they need it. Slava Ukraini, thank you. Muchas gracias. Desde el Reino Unido, Lord Ricketts tiene la palabra. Thank you, Mr. Chairman. The UK has been a firm friend of Ukraine for many years. One of the consequences of Putin's war in Ukraine has been to bring the UK and EU closer together on security affairs. We've coordinated closely on arms deliveries, and I quite agree we should be doing more to get our arms industries onto a war footing. We've worked very closely on sanctions, and the priority there now, I think, is better implementation and avoidance of evasion through third countries. We also need to start work now on the reconstruction of Ukraine, which will be a massive task. The City of London will be important in mobilizing private finance for that. And in order to unlock that, we need to work closely with our Ukrainian friends on the issue of corruption. Future European security and future of Ukraine's security depends on Ukraine becoming a member of NATO and of the EU. And the UK and the EU, I think, have a profound shared interest in achieving that goal. Thank you. Muchas gracias. Desde Kosovo, doña Joya Ukani tiene la palabra. Thank you, Mr. Chairman. I stand here today representing Kosovo, a nation that intimately understands Ukraine's struggles. As we witness the ongoing situation there, it's crucial to draw parallels with Kosovo's own journeys towards peace and democracy. Much like Ukraine, Kosovo has faced challenges in securing its sovereignty against external threats. Our experiences resonate with Ukraine's current struggle, both nations enduring the heavy cost of aggression from larger neighbors, Ukraine from Russia and Kosovo from Serbia. Kosovo, like Ukraine, aspires to a future rooted in European values, seeking peaceful
coexistence, and mutual respect among nations. Our painful experiences have strengthened our resolve to contribute to a united, secure, and prosperous Europe. In light of this, I urge the esteemed gathering to reinforce support for Ukraine, recognizing that its fight is not just for sovereignty, but for the principles united us in the European community. It's also a call to acknowledge the aspiration of countries like Kosovo, sharing a similar journey towards peace, democracy, and European integration. Let us stand in solidarity with Ukraine, affirming our commitment to an inclusive, resilient Europe, reflecting cherished values. Together, we can build a future where all nations, regardless of size or challenges, thrive in peace and dignity. Thank you. Muchas gracias. Nos han hecho llegar a la mesa 7 peticiones. En primer lugar, para intervenir, les ruego se atengan al minuto y medio, por favor. Estamos un poquito fuera del tiempo. De la Cámara de Diputados de Chequia, don Ondřej Benešík tiene la palabra. Benešík. Děkuji za slovo. Česká republika dlouhodobě podporuje úsilí Ukrajiny, jak vojensky, humanitárně, přípravou projektů pro rekonstrukci Ukrajiny a samozřejmě taktéž politicky v mezinárodních institucích. Česká republika přijala 450 000 ukrajinských uprchlíků, většinou dětí, žen a seniorů. To jsme udělali během několika málo týdnů a samozřejmě to mělo své důsledky pro náš vzdělávací systém, zdravotní systém, sociální systém, bydlení a tak dále. S minimální pomocí Evropské unie jsme toto zvládli a zvládáme. Dneska v České republice zůstává zhruba 400 000 ukrajinských válečných uprchlíků a myslíme si, že se velmi dobře integrují a jsou součástí našich komunit. Toto říkám v návaznosti na včerejší debatu o migraci a nářku některých členských států o migračních vlnách a náporu na ně. Chtěl bych nicméně upozornit na jeden fenomén, neblahý fenomén, který se odehrává ve stínu této agrese. A to jsou únosy ukrajinských dětí do Ruské federace a jejich následná nucená rusifikace. My jsme jako Poslanecká sněmovna přijali k tomuto usnesení, které vám bylo zasláno prostřednictvím Výboru pro evropské záležitosti a chtěl bych vás požádat, abyste se tomu tématu i ve svých výborech věnovali. Bohatství každé země je v lidech a nejohroženější v každém konfliktu jsou děti. A krátká noticka k Izraeli, byť je to trošku oslý můstek, je jednoduchý způsob, jak zamezit civilním obětem v pásmu Gazy. A sice přimět palestinské teroristy, aby přestali používat civilisty jako živé štíty a přestali odpalovat rakety na Izrael, aby zabíjeli izraelské civilisty ze škol a nemocnic. Děkuji. Muchas gracias. Desde el Parlamento de Bosnia y Herzegovina, don LXX COSAC, por favor. Poštovano predsjedništvo, poštovane gospođe i gospodo, prvo želim pozdraviti sva ostvarenja i napore koja čini Ukrajina na svom putu ka Europskoj uniji unatoč svim otežanim okolnostima u kojima se nalazi. Posebno sam zahvalan svima koji naglašavaju značaj integracije Bosne i Hercegovine kao i zemalja Zapadnog Balkana. Jedinstvo i proširenje uzajamne su dvije povezane pojave i procesi, upravo onako kako to naglašava i španjolsko predsjedništvo. Mišljenja smo da naši potencijali mogu doći do punog izražaja tek unutar Europske unije, koju vidimo i kao sigurnosni okvir za sve zemlje Zapadnog Balkana. S druge strane, svaki zastoj na tom putu otvara vrata opasnostima kojima smo izloženi u najnovijim globalnim geopolitičkim potresima, ali otvara vrata i unutarnjim kriznim potencijalima kao i porastu euroskepticizma
među građanima Bosne i Hercegovine. Siguran sam da bi konkretno određivanje datuma otvaranja pregovora bio čin mudrosti i vizionarstva, čin od velikog značaja ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i kao za samu Europsku uniju. Hvala lijepo. Muchas gracias. Desde Estonia, doña Luisa Roivas tiene la palabra. Thank you, Chair, dear colleagues. I'm very pleased that the proposal of both our good friends Latvian and Lithuanian colleagues have found support in our meeting yesterday. Thank you for that. I would like to emphasize that we should not take a condescending position on Ukraine. We must continue to provide comprehensive support to Ukraine, both military and humanitarian. It is important to stress that talking about the ceasefire will not bring the Ukrainians back their territory nor home. We must do more to help Ukraine. An integral part of the EU's long-term support for Ukraine is encouraging Ukraine's progress towards EU integration. Estonia warmly welcomes the decision to open accession talks with Ukraine. Moreover, Estonia will provide assistance to Ukraine in the preparation of the necessary steps along the way. On Sunday, I talked to Ivana, the chair of the Parliamentary Committee on Integration of Ukraine to the EU. I want to underline her message. The accession talks should start as soon as possible. They should start before the end of the year, before the Christmas. The European Union has fully supported Ukraine until its sovereignty and territorial integrity are restored within the internationally recognized borders. And this includes keeping pressure on Russia by imposing the new EU sanction. Thank you, and Slava Ukraini. Muchas gracias. Desde la República de Macedonia del Norte, don Albert Ademi tiene la palabra. Dear Chair, dear colleagues, the Spanish Presidency is taking place at an important moment. The European Union rediscovered the art of transforming a crisis into an opportunity for integration. This war changes everything. After this war, you cannot be in between anymore. It is unthinkable that Ukraine will be left between Russia and the European Union. Therefore, if you look to the future, I am confident that it will eventually be a part of the EU. It is impressive to see how the Ukrainians are reforming their country while fighting the war. EU has not only supplied arms and resources to Ukraine, but has also accelerated moves for Ukraine to join the EU. The decision to begin accession negotiations is promising for Ukraine, whose war effort against Russia's invasion hinges on strong EU relations, as does its post-war future. However, I am convinced that the EU is only complete with North Macedonia and the other Western Balkan countries, with Ukraine, Moldova, and Georgia. I hope that the EU will successfully resolve the challenges it is facing and that the enlargement policy will not be called into question. Thank you for your attention. Muchas gracias. Desde Ucrania, don Vadim Alaychuk tiene la palabra. Thank you, dear colleagues, dear friends, to all of you for the words of support and support that you have provided to us in Ukraine. A few reflections on what we were discussing here today. First, on EU enlargement and Ukraine's perspective to open up the negotiations. We're not looking for shortcuts. We understand the procedure, and we're working hard to do everything in our power to follow those procedures. We
As we speak now, the Speaker of Verkhovna Rada Stefanchuk and President of European Parliament Metsola are in the process of signing new memorandum of understanding, which will allow us to focus the work of the Verkhovna Rada on that particular task of implementing European legislation. So for us, the importance of that is not in finding a shorter road, but not to fall in the trap of endless negotiations, as unfortunately our dear friends and colleagues in the Western Balkan countries had. Therefore, we urge for your support on this very important issue for us. Second, on diplomatic ways of resolution for this war. We would love to see any serious prospects, but unfortunately, Russia is not looking for diplomatic resolution. Unfortunately, Russia has been manipulating public opinion, both in Russia, unfortunately here in the EU, and in the rest of the world about this particular issue. As a matter of fact, Russia is sabotaging international organizations. Just recently we learned that Russia has managed to effectively block the presidency of Estonia in the OSCE, the European Organization for Security and Cooperation. This is the true intention of Russia, not to find the solution, but to cause so many problems that the solution could not be found. Last but not least, sanctions on Russia. Russia should be punished. Unfortunately, we see that Russia manages to avoid sanctions. And we see how that happens. Every day, we get shelled by weaponry which consists of dozens of parts that are assembled in the European Union, including in the countries of the European Union. And we see how those parts get to Russia. We see the routes, we see the countries which help Russia, we see the companies that are involved, but at the same time, the 12th package, which supposedly has to address that issue, is still under very, very difficult and ongoing debate. Just recently, I believe yesterday, Putin signed into law the new Russian budget. Over $120 billion for defense needs. We already discussed the numbers. We all understand that this is not the way to diplomatic resolution of the conflict. Russia is not looking forward to finding other solutions than the military, and we should not kid ourselves. We should be prepared for that particular way out. Thank you. Muchas gracias. La última intervención desde Georgia, doña Maka Bochorishvili. Don Maka Bochorishvili, dificilísimo. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I reiterate Georgia's firm support to Ukraine's sovereignty and territorial integrity and express our admiration and solidarity to heroic fight of Ukrainian people for freedom. We need to keep in mind that what we see in Ukraine is a continuation of Russia's aggressive policy that has been used in Georgia for more than 30 years. Georgia still continues to face Russian occupation, and it is Russian ambitions that are a threat for our common security. We can ask today questions. What would be today if we have acted differently in the past? What if European perspective opened for us years ago, like 3 Baltic states got it after breakup of Soviet Union? What if we received roadmap for NATO membership in 2008 in Bucharest as real implementation of the NATO's open door policy? We can ask many questions, but we will not be able to change what has been already done. But what we can change is our future, and we need to act today, not to leave questions what if for our next generations. Georgia, Ukraine, and Moldova, together with Western Balkan states, are aspiring to be an integral part of the European Union. And it requires real steps to be taken today. And we hope that EU Council decision in December will lay ground for a real implementation of our sovereign choice and real enlargement policy of the European Union. Thank you. Muchas gracias. A continuación, hay una petición que no había estado registrada del Parlamento finlandés para terminar. Mark Lundström tiene la palabra. Thank you, Mr. Chairman. In the beginning of the brutal and illegal Russian attack on Ukraine, President Zelensky communicated, "I need ammunition, not a ride." It is now our task to deliver the ammunition Ukraine needs to defend their country.
Ukraine is not only fighting for Ukrainian sovereignty and international law, but for the security in Europe as a whole. Member states have delivered crucial amounts of weapons and ammunition, and we heard today what it has meant. But we must do more. As our German colleague said earlier today, imagine the cost if Ukraine would lose. We cannot let that happen. We have scavenged our ammunition storages, but we have not been able to quickly enough ramp up the industrial capacity to produce more ammunition. We, as the EU, have pledged 1 million artillery rounds to Ukraine. Earlier this autumn, it looked that we only would be able to deliver 400,000 rounds, not even half of what we have promised. We must step up. Being unable to deliver on our promise, we don't only let the Ukrainians down, we also undermine our own credibility. As another German colleague said, we all as colleagues here have an important role to ask questions in our own capitals back home, how to more quickly increase our production to help Ukraine and to rebuild our own stockpiles. We must walk the walk, not only talk the talk. Chairman, last but not least, we also must increase our security by enlargement. Although not an EU question, we also need Sweden in NATO as soon as possible. It will increase security in Northern Europe. We are very encouraged that the ratification process in Turkey and Hungary are moving ahead, and hopefully we can conclude it very soon. Thank you. Muchas gracias. Damos turno de intervención a los ponentes. En primer lugar, el secretario general de Política de la Defensa, el almirante Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Landaluce. Me ha ilusionado el espíritu de proyecto común que dimana de todas las profundas intervenciones que he apreciado. Me ha gustado mucho, agradezco mucho haber formado parte de este debate, poder escuchar las posiciones de los parlamentarios de la Unión Europea y de muchos países socios. Creo que coincido con la observación general de que la paz en Europa está en juego, de que no podemos olvidar a Ucrania, que Europa es una fortaleza, pero es una fortaleza de valores, luego tiene que tender puentes alrededor, no puede cerrarse en sí misma. Europa no es una fortaleza cerrada, es una fortaleza abierta. Luego la apuesta por la ampliación europea, tenemos que conseguirla, está ahí. Y me parece que las múltiples alusiones a la necesidad de sustentar Europa en una defensa común europea son muy bienvenidas y muy importantes. Por tanto, muchas gracias por esta participación, esta contribución al debate. Gracias. Muchas gracias, almirante. A continuación, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Políticas de la Unión Europea del Senado de la República Italiana, el señor Giulio Maria Terzi di Sant'Agata. Thank you very much, Mr. Chairman, and really very impressive and substantive debate. I think many elements, full convergence on the basic issues of support, economic, financial, development support, on two elements in particular. The way of insisting and to give our contribution and encouragement. I don't think there is a need to encourage much because the European Council on the next 15th December is convening with a full preparation in terms of enlargement. Concerning this, an important point. Support Ukraine and enlargement, it is something that is already in the agenda, and I wouldn't say nothing is taken for granted, but I think that the discussion today and the cohesion of our parliaments around this question, how enlargement is a fundamental element for facing and overcoming the challenges that we have in front of us. In geopolitical terms, in terms of defending our values and our identity, enlargement is a fundamental thing. The Western Balkans are part of the European family, as part is Ukraine,
Georgia, and Moldova. I spoke a little more about Ukraine and not to the other candidate, those who have candidate status. But let me add, Mr. President, that Georgia has made impressive advancement also that was recognized by the European Commission, and the same Moldova. And the remarks which are made by the Bosnian and Kosovo representative by the Bosnian representative have fully understood, and we have taken note. About migration, it is another point made by our Finnish colleague. The fact that the question Russia weaponizes migration is an issue which must be taken and confronted day by day. Finland has moved quickly, fast, and effectively in monitoring and closing some borders, and it is an example of how fast and in an integrated way the measures can be undertaken. So these points deserve our conviction in view of preparing and also encouraging our leaders in view of the next European Council. Thank you, Mr. Chairman. Gracias. Gracias, senador. Gracias. Por último, tiene turno de intervención, si así lo considera necesario, la presidenta de la Comisión de Integración de Ucrania en la Unión Europea, de la Rada de Ucrania, la señora Ivana Kinsput-Sinsadze. Thank you very much, dear Chair. Dear colleagues, thank you for all the support that has been given to Ukraine in this whole. I hope it will be continued further with your actions on the ground. We really appreciate that. Few things. Peace talks are possible only with those who have at least a shadow of respect towards international order, towards promises, towards the signed documents. We were neutral and non-aligned state when in 2014 Russia has attacked us. So it's nothing about our European or Euro-Atlantic aspirations. We have to agree that the good has to be with the peace, and rockets and tanks cannot be stopped by the peace dove. With regard to European integration and European enlargement, we do hope that this historic decision will be followed through upon recommendations of the European Commission by the Council. We at home have an all-party, cross-party effort to really deliver on our responsibilities and the conditions that we received. It's not an easy job, but we are very focused, and we are going to go step by step in order to be a strong and prosperous and looking up country in the European Union. We know that with Ukraine in the European Union, the EU will become much stronger, much more appealing, and much more prosperous. Thank you. Muchas gracias a todos. Si les parece, damos por concluida la sesión cuarta sobre la situación de Ucrania y las relaciones con la Unión Europea. Un breve descanso y a las 12 en punto reiniciamos con la quinta jornada. Muchas gracias a todos. Gracias.
Bien, buenas tardes. Son las 12:05. Damos comienzo a la sesión quinta. Versa sobre la autonomía estratégica abierta y las relaciones con América Latina. Vamos a tener dos intervenciones. En primer lugar, va a intervenir el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, don Juan Fernández Trigo. Si es tan amable desde tribuna o donde usted esté más cómodo. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un honor participar en estas 70º pleno de la COSAC para hablar de autonomía estratégica abierta y relaciones con América Latina. En octubre de 2020, los 27 Estados miembros suscribimos el concepto de autonomía estratégica abierta como la clave con la que guiar el reposicionamiento de Europa en el mundo. Está siendo uno de los ejes prioritarios de nuestra presidencia de la Unión Europea, en la que a través de la iniciativa Resilient EU 2030 hemos querido abordar nuestras principales vulnerabilidades. El reciente Consejo Europeo Informal de Granada le dedicó a este tema una especial atención. Queremos responder a los desafíos del presente sin cerrarnos al mundo y sin renunciar a los valores europeos. Como ha señalado nuestro presidente del Gobierno, en la construcción de esta autonomía estratégica abierta debemos redoblar nuestra apuesta por el multilateralismo y las alianzas diplomáticas y comerciales. En un mundo convulso, tenemos que cooperar cada vez más con las regiones que nos resultan más cercanas, y una de ellas es, sin ninguna duda, América Latina y el Caribe. Así lo subrayan las conclusiones del Consejo que acabamos de aprobar, que en su primera frase declaran que una asociación estratégica modernizada y más fuerte entre la Unión Europea y América Latina es más importante que nunca. Como bien saben ustedes, desde nuestro ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, acercar Europa a América Latina ha sido una de las constantes de la política exterior española. Vuelve a ser una prioridad absoluta de nuestra presidencia del Consejo, como ha dicho nuestro presidente del Gobierno. En esa línea hemos querido llamar la atención sobre la importancia de renovar y relanzar la relación con América Latina y el Caribe, puesto que la percepción que ha venido ganando terreno es la de que los europeos han descuidado esta relación. No se había celebrado una cumbre birregional desde el año 2015. Y, sin embargo, la Unión Europea no está ausente de América Latina y el Caribe. Somos el primer inversor, con un stock de casi 700.000 millones de euros. La Unión Europea invierte en la región más que en China, Rusia, la India y Japón juntos. En América del Sur invertimos 20 veces más que China. Somos el tercer socio comercial. Gracias a los acuerdos comerciales, el comercio birregional ha aumentado un 40% entre 2018 y 2022, hasta alcanzar los 369.000 millones de euros. Secretario de Estado, discúlpeme. Si son tan amables de mantener un silencio que permita al orador concentrarse en su intervención y a los demás recibir esa información de una manera cómoda, se lo agradecería. Cualquier conversación, saben que tenemos salas para trabajar fuera del plenario. Así que, por favor, silencio. Secretario de Estado, muchas gracias. Siga usted, por favor.
Sí, estaba diciendo que somos el primer inversor en América Latina, con un stock de casi 700.000 millones de euros. La Unión Europea invierte en la región más que en China, Rusia, la India y Japón juntos. Y en América del Sur invertimos 20 veces más que en China. Somos el tercer socio comercial. Gracias a los acuerdos comerciales, el comercio birregional ha aumentado un 40% entre 2018 y 2022, hasta alcanzar los 369.000 millones de euros. Somos el primer donante. La Unión Europea en su totalidad proporciona a la región unos 4.000 millones de euros al año en ayuda oficial al desarrollo. Casi 13.000 intercambios de profesionales y de estudiantes se han producido en los últimos 8 años dentro de los marcos de movilidad existentes, como por ejemplo el programa Erasmus+. América Latina y el Caribe nos interesa como socio. La región tiene el 66% de las reservas de litio. La Unión Europea lo importa ahora en un 97% de China. El 60% de la biodiversidad mundial procede de América Latina. El 50% de los bosques primarios. El 14% de la producción global de alimentos. Acapara el 45% del comercio internacional agroalimentario neto y contiene el 28% de la superficie con potencial agrícola. América Latina y el Caribe está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables. Además, y esto es crucial, compartimos valores. América Latina y el Caribe es, como recoge el Real Instituto Elcano en su último informe, la única región emergente que trata de converger al desarrollo desde la democracia. Para respaldarla en unos momentos de especial vulnerabilidad, para hacer frente a las manifestaciones de lo que el informe Latinobarómetro 2023 llama la recesión democrática de América Latina, es necesario que la Unión Europea esté muy presente. España, por cierto, ha puesto en marcha este año un programa de apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe. Las dos regiones aspiramos a un orden internacional basado en reglas. Defendemos el multilateralismo, el derecho internacional, la integridad territorial de los Estados y demás principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Juntos sumamos 60 votos en la organización, prácticamente un tercio de la misma. Juntos, nuestra opinión sobre los grandes temas globales puede tener mucho más peso. Mantenemos estrechos lazos culturales y humanos. Hay 6 millones de europeos viviendo en América Latina y cerca de 7 millones de latinoamericanos viviendo en Europa. 1,5 millones de españoles viven en la región. 3 millones de nacidos en América Latina residen en España. Pero hasta este año nuestro perfil como europeos ha sido bajo y tenemos competencia de nuevos actores. Como Rusia, los países de América Latina y el Caribe han condenado la invasión de Ucrania, pero su condena no ha sido activa, ni sanciones, ni expulsión de Rusia de organismos internacionales, ni suministro de armas a Ucrania. Su actitud ambivalente queda reflejada en las declaraciones de algunos líderes latinoamericanos y en las dificultades para recoger el tema en la declaración de la cumbre, llevadas al límite por la actitud poco constructiva de Nicaragua, el único de los 60 países que no la ha firmado. O como China, nuestro competidor económico y rival sistémico, que es el primer socio comercial de muchos países de la región. China ofrece tratados comerciales de tramitación rápida frente a los 20 años que lleva la de la Unión Europea con Mercosur. Es un inversor cada vez más importante, sobre todo en el sur de la región. El presidente Xi Jinping ha visitado la región 13 veces. El Instituto Confucio está presente en 23 países latinoamericanos.
ha puesto en práctica una muy activa diplomacia de vacunas y está consiguiendo un creciente aislamiento de Taiwán en la región. La cada vez mayor presencia de China ha contribuido a que muchos países reorienten su acción diplomática hacia el Pacífico. Todas estas circunstancias han llevado a lo que podríamos llamar un despertar geopolítico que se ha traducido desde hace unos meses en un intenso calendario de visitas de la Unión Europea a la región. El vicepresidente y alto representante Borrell había declarado que 2023 iba a ser el año de América Latina y el Caribe para Europa y ciertamente se está cumpliendo. La gran cita del año y de la presidencia española ha sido la tercera cumbre Unión Europea-CELAC que hemos celebrado con éxito. Y esto lo demuestra el excelente nivel de participación. 48 jefes de Estado y de Gobierno, 25 de la Unión Europea y 33 de la CELAC. En palabras del presidente de Brasil, de todas las reuniones en las que participé con la Unión Europea, esta ha sido la reunión más exitosa de todas. Pocas veces vi tanto interés político y económico de los países de la Unión Europea hacia América Latina. Y lo que es aún más importante, hemos acordado una declaración conjunta que nos ha permitido institucionalizar el diálogo político, consagrando el carácter bienal de las cumbres, programando la siguiente para 2025 en Colombia, país que ostentará entonces la presidencia pro tempore de la CELAC, y también estableciendo la celebración de reuniones de ministros de Asuntos Exteriores y aprobando la creación de una instancia de coordinación permanente. Además, hemos adoptado la hoja de ruta Unión Europea-CELAC 2023-2025, que comprende una serie de eventos birregionales de alto nivel en torno a prioridades compartidas, como la primera conferencia de ministros de Economía y Finanzas de ambas regiones, que ha tenido lugar en Santiago de Compostela el pasado mes de septiembre. La primera en la historia. A finales del mismo mes se reunieron los ministros del Interior de la Unión Europea con los de los países que pertenecen al CLASI, Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, con lo que se aspira a poner en marcha una asociación birregional en materia de seguridad y justicia. Como señalaba el informe Resilient EU 2030, debemos apostar por una nueva expansión comercial, actualizando las relaciones ya existentes y estableciendo nuevas con países afines, lo que nos ayudará, entre otras cosas, a reducir ciertas dependencias y a diversificar las fuentes de suministro. En la cumbre hemos logrado dar un impulso político a la modernización de los acuerdos comerciales con México y Chile. El de Chile está listo para la firma. La cumbre ha dado la ocasión de multiplicar los contactos para avanzar en el acuerdo con Mercosur, en el que en estas semanas se está trabajando intensamente. Y se ha desbloqueado bajo la presidencia española el acuerdo post-Cotonú, que ha de regir las relaciones de la Unión con los países de África, Caribe y Pacífico. En el ámbito de los acuerdos tenemos también que continuar impulsando la ratificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, del que estamos ya muy cerca. Por otro lado, hemos presentado avances concretos en el ámbito de innovación e inversiones, como la Agenda Global Gateway, que destinará 45.000 millones de euros a América Latina y el Caribe, de los que España ha puesto 9.400 millones de euros, el primer Estado miembro en establecer compromisos. Y se ha lanzado la primera asociación digital intercontinental, la Alianza Digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. También se han firmado memorandos de entendimiento bilaterales sobre energía con Argentina y Uruguay y uno sobre cadenas de valor sostenibles y materias primas críticas con Chile. Ni qué decir tiene que la emergencia climática ha estado muy presente en la cumbre, tanto en el diálogo político como en las iniciativas concretas en el marco del Global Gateway. Hemos logrado mucho durante esta tercera cumbre Unión Europea-CELAC, pero podemos todavía avanzar más. Algunos desafíos se extienden más allá del fin del mes de diciembre.
Resulta fundamental trabajar conjuntamente no solo a nivel birregional, sino también fortaleciendo los lazos a nivel subregional, con programas de trabajo con el SICA, la Alianza del Pacífico, el Mercosur y el CARICOM. Y también a nivel bilateral con la celebración de cumbres con aliados estratégicos como Brasil o México y extendiendo los esquemas de diálogo político a los demás países. Con ocasión de la cumbre se han firmado memorandos de entendimiento para reforzar las consultas bilaterales con Ecuador, El Salvador y Honduras. En definitiva, la cumbre Unión Europea-CELAC ha mostrado al mundo el interés renovado de Europa por acercarse a la región latinoamericana y caribeña. El esfuerzo por unir a nuestras dos regiones en beneficio de las dos partes y de su autonomía estratégica no se acaba ni se agota con la presidencia española. Es una labor a largo plazo a la que hay que aplicar un compromiso reforzado para evitar nuevas décadas perdidas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. A continuación, el investigador principal del Real Instituto Elcano, el señor Malamud, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. La verdad que es un verdadero placer estar aquí en esta reunión de la COSAC, sobre todo en el marco de la quinta presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y como en las 4 oportunidades anteriores, América Latina ocupa un lugar central en la agenda de la presidencia y a partir de aquí se insiste nuevamente en la importancia de las relaciones birregionales. Las 4 veces anteriores, terminado el semestre español, América Latina, sin embargo, volvía a la casilla de salida y la prioridad europea por el vínculo birregional se desvanecía. Esta vez parece que las cosas son algo distintas, básicamente a partir de 2 hechos fundamentales. Primero, por la pandemia y sus efectos, comenzando por la ruptura de las cadenas globales de valor y abastecimiento y siguiendo en todos los temas vinculados con las vacunas y la diplomacia de las vacunas. Y segundo, por la invasión rusa de Ucrania y su repercusión en Europa. La invasión mostró, por un lado, que somos capaces, pese a todo, pese a los intentos desestabilizadores del Kremlin, por mantener la unidad. Pero por el otro, afloró dramáticamente el aislamiento europeo frente al llamado sur global. Por eso, si Europa quiere mantener su lugar en el mundo y consolidar su autonomía estratégica abierta, debe renovar o reformular sus alianzas. Y aquí, América Latina es donde entra en escena. América Latina fue definida por el ministro español de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Álvarez, como la región más eurocompatible del globo. Y eso, pese a su gran fragmentación y a la intensa presencia en la región de ciertos actores extrarregionales, comenzando por China y Rusia, pero sin olvidar tampoco a otras potencias medianas o mayores, como Irán, como Turquía o como la India. Por supuesto, América Latina no es una región homogénea, tampoco Europa lo es, pero bueno, esa es otra historia. El mayor logro de la presidencia española en lo relativo a América Latina fue la realización en Bruselas de la cumbre Unión Europea-CELAC, la primera de este tipo celebrada en 8 años, y lo más importante es que dejó abierta la posibilidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de la relación euro-latinoamericana. Por eso, más allá de la fragmentación de América Latina y de su dificultad de alcanzar consensos en puntos esenciales, tanto de la agenda internacional como regional, la Unión Europea debe impulsar un vínculo con América Latina que combine lo birregional con lo bilateral.
Hay que tener presente que más allá de sus limitaciones y contradicciones, la CELAC es actualmente la única organización regional más o menos institucionalizada, la única con la cual se puede tener un diálogo fluido. Por lo tanto, es indispensable impulsar un bloque UE-CELAC que actúe coordinadamente en la escena internacional. Tengamos presente que la economía mundial no se podrá construir sin América Latina. Sus recursos naturales son una ventana de oportunidad, especialmente para el cambio global de la matriz tecnológica y energética, en estrecha relación con el programa Global Gateway. El continente, como se ha señalado, posee abundantes commodities, materias primas para la transformación energética y para la construcción de economías verdes y sostenibles en la que tanto estamos implicados. Junto a esto, América Latina también posee una gran biodiversidad. Varios países latinoamericanos son potencias productoras de energía renovable, hidroeléctrica, eólica y solar. La región posee más del 30% de las reservas de agua dulce mundiales, abundantes horas de sol y gran capacidad para generar hidrógeno verde y gris. Tiene el 86% de las reservas mundiales de litio y todo aquello que la UE desea hacer en sostenibilidad y desarrollo de nuevas fuentes energéticas deberá hacerlo necesariamente con América Latina. De hecho, Europa ya está mirando al otro lado del Atlántico y a raíz de la crisis ucraniana, Bruselas ha decidido buscar alternativas energéticas en la región, mientras que algunos de los Estados miembros han comenzado a mirar a la América Latina con un interés renovado. Para insistir en esto y aprovechando la presidencia española, en el Real Instituto Elcano preparamos el informe ¿Por qué importa América Latina? Why does Latin America matter? Aquí se parte de contrastar con datos 4 afirmaciones muy extendidas, 4 tópicos que condicionan la mirada europea sobre la región. Primero, América Latina es un fracaso económico. Segundo, América Latina es un desastre político. Tercero, la Unión Europea y en alguna medida también Estados Unidos han abandonado a América Latina, permitiendo que China se convierta en el actor regional hegemónico. Y cuarto, las empresas españolas y también las europeas han abandonado América Latina para invertir en otras regiones más rentables, especialmente en economías avanzadas. Más allá de la necesidad de introducir una necesaria comparación con otras regiones emergentes, déjenme decirles que América Latina es la única región del mundo que trata de alcanzar el desarrollo desde la democracia, desde el respeto a los derechos humanos y no desde el autoritarismo. De ahí la necesidad de traer a América Latina a la conversación global, por lo mucho que puede aportar la región a numerosas soluciones globales a los problemas de nuestro tiempo, como pueden ser la lucha contra el cambio climático o el combate contra la inflación. Y si bien la presencia china ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años, en buena medida producto del propio crecimiento de China en este tiempo, hay áreas, comenzando por las inversiones y las relaciones humanas, donde la presencia europea es mucho más importante que la China. Pero no debemos descuidarnos. Ahora bien, hay que insistir en que Europa no debe estar en América Latina para contrastar la presencia china, sino que Europa debe estar en América Latina porque le interesa y en defensa de sus propios intereses. Hay otros 2 puntos del informe que me gustaría abordar. Por un lado, la propuesta de crear un Consejo de Comercio y Tecnología Unión Europea, América Latina y el Caribe, y por el otro, el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur. La propuesta de crear un Consejo de Comercio y Tecnología Unión América Latina, ejecutivo, pragmático y orientado a la búsqueda de resultados, intenta ser un punto de partida para organizar la relación birregional y buscar acuerdos estratégicos ante los desafíos globales. Sería similar a los existentes con Estados Unidos y también con la India,
y busca cooperar en temas muy diversos como seguridad energética, seguridad alimentaria e hídrica, salud, gobernanza digital y conectividad, cadenas de suministros, tecnologías de energía limpia y ecológica, migraciones, crimen y terrorismo transnacional. El Consejo, de crearse, marcaría un hito en la relación birregional y sería vital para firmar el compromiso estratégico. Ahora bien, si la Unión Europea quiere mandar una señal potente a América Latina de que el vínculo birregional nos interesa y mucho, habría que cerrar sin dilación el acuerdo con Mercosur, algo fundamental desde una perspectiva geoestratégica, política y económica. Para América Latina, el acuerdo es crucial para reactivar su crecimiento, pero para la Unión Europea implica la posibilidad de transformarse en el jugador regional dominante en América Latina. De cerrarse el tratado, la Unión Europea tendría tratados de libre comercio con el 94% del PIB latinoamericano, frente al 44% que tiene Estados Unidos y solo el 14% de China, siendo la potencia con mayor presencia y vínculos más profundos en la región. El tratado sería el trampolín para una integración mayor Unión Europea-América Latina, mucho más ambiciosa y profunda, y la vía para impulsar una mayor integración intrarregional en América Latina. Esto se lograría al interconectar la red de tratados de libre comercio de la Unión Europea con América Latina, impulsando la acumulación cruzada de normas de origen, la armonización de estándares, procesos regulatorios, de la normativa sobre comercio digital y de los procedimientos aduaneros, todo lo cual permitiría una mayor circulación transfronteriza de bienes y servicios. Esta interconexión de tratados existentes crearía un espacio económico de más de 1.100 millones de personas con un PIB similar al estadounidense. Solo en la dimensión comercial, los flujos entre la Unión Europea y América Latina aumentarían un 70%, mientras que el comercio intrarregional latinoamericano lo haría en un 40%, al tiempo que todo esto tendría efectos limitados sobre el comercio con otras áreas. Una asociación de este tipo tendría enormes beneficios mutuos. Las economías de la Unión Europea y América Latina son complementarias. América Latina, como dije, posee abundantes recursos energéticos y minerales, capacidad de producir energía limpia y alimentos ecológicos a gran escala. La UE puede aportar capital, tecnología de vanguardia y el know-how indispensable para contribuir a reactivar la inversión y el crecimiento en la región. Sin embargo, de no cerrarse el acuerdo en este semestre, podría haber mayores resistencias y dificultades en las próximas presidencias semestrales rotatorias que estarán a cargo de Bélgica, Hungría, Polonia y Dinamarca. Si no cerramos el tratado, perderíamos una oportunidad estratégica y propiciaríamos el acercamiento del Mercosur a otros bloques comerciales, enviando señales negativas a otros potenciales firmantes de nuevos tratados de libre comercio como Australia, que están negociando con la Unión. Tampoco habría que perder de vista lo ocurrido en 2006 tras el fracaso de las negociaciones con la Comunidad Andina y la apertura de un diálogo bilateral con Colombia y Perú, posteriormente con Ecuador, que concluyó en la firma de tratados multipartes que han impulsado inversiones y comercio. El no cierre del tratado también podría implicar eventualmente una potencial quiebra de Mercosur. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Malamud. A continuación, palabras pedidas. Se encuentra en la sala don Domènech Ruiz de Besa. No está, muy bien. Don José María Sánchez tampoco lo he visto. Pues entonces Gaetán Van Goyteshomen tiene la palabra. Estamos, estamos un tanto constreñidos en el tiempo. Tratemos de circunscribirnos a la intervención en 1 minuto y medio. Muchas gracias.
Chers collègues, il devient de plus en plus évident que nous devons concentrer nos efforts sur la gestion des vulnérabilités et le renforcement de l'autonomie stratégique ouverte de l'Europe. La récente pandémie mondiale a mis en lumière les risques liés au point de congestion dans un certain nombre de chaînes d'approvisionnement. À présent, suite aux événements en Ukraine et les tensions géopolitiques en hausse, notre exposition à certaines dépendances stratégiques est plus préoccupante que prévu, en particulier en ce qui concerne l'énergie et les matières premières cruciales. Bien que l'économie européenne semble résister relativement bien, compte tenu des circonstances, il est évident que la situation actuelle a un impact significatif sur les opérateurs économiques européens et le pouvoir d'achat des ménages. Le double défi de garantir la sécurité européenne en matière d'approvisionnement, d'une part, et de maintenir notre compétitivité, d'autre part, revêt une importance capitale pour la position économique de l'Europe. Ces questions seront au cœur des travaux de la présidence belge à venir, qui cherchera une position d'équilibre entre ces deux impératifs. Nous mettrons l'accent, entre autres, sur la politique industrielle, le renforcement du marché intérieur, le commerce en tant que source de diversification, le renforcement des investissements stratégiques, la double transition numérique et écologique, l'efficacité énergétique, l'union bancaire, ainsi que la recherche et l'innovation. La Belgique s'efforcera de renforcer les relations commerciales de l'Union européenne avec ses partenaires mondiaux, avec la volonté d'établir un système commercial international ouvert et équitable. Ensemble, nous devons travailler de manière proactive pour assurer la résilience de l'Europe dans un contexte mondial en évolution extrêmement rapide. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est nécessaire que se produisent les traductions. Vous écoutez à la cabine. Don Luis Jesús Uribe Echevarría Apalategui, por favor. Eskerrik asko, presidente jauna. La autonomía o soberanía estratégica abierta tiene como propósito que la Unión Europea sea un actor geopolítico global efectivo. Desde la Unión Europea debemos ser capaces de definir en qué medida queremos y podemos ser un actor global geopolítico con peso que preserve y promueva nuestros principios y valores, como los derechos humanos, la democracia, la libertad, la seguridad y el progreso económico, social y medioambiental para nosotros y para el resto del mundo. Y debemos ser conscientes de que si no lo hacemos con determinación, Europa quedará relegada e impotente en este mundo en constante evolución al albur de la rivalidad entre Estados Unidos y China. En esta línea resulta, desde mi punto de vista, imprescindible que la Unión Europea estreche lazos de todo tipo con América Latina y que considere a esa región del mundo como estratégica. Las dificultades económicas y la volatilidad política de los países de América Latina no debe llevar a Europa a desentenderse de América Latina, porque de lo contrario abriría y abre la puerta a que China se convierta, si no se ha convertido ya, en la potencia hegemónica de la zona. Existe una clara agregación económica entre las dos regiones y una verdadera alianza estratégica entre la Unión Europea y América Latina aportaría elementos fundamentales para avanzar precisamente en la soberanía estratégica abierta de la Unión Europea. Eskerrik asko, presidente. Muchas gracias, muchísimas gracias, señoría. A continuación, representante del Bundestag, don Anton Hofreiter, tiene la palabra. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, als erstes Mal muss man Spanien auch aufgrund der historischen Beziehungen dankbar sein, dass es sich immer alle Mühe gegeben hat, die engen Beziehungen mit Südamerika aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Denn in diesen schwierigen Zeiten zeigt sich, dass mit Demokratien, auch wenn sie nicht immer 100% unserer Meinung sind, wie man zum Beispiel bei der Position mancher südamerikanischen Regierungen sich anschaut, wie zum Beispiel Brasilien, wenn es um den Überfall Russlands auf die Ukraine geht, wie wichtig es ist, dass wir unsere Abhängigkeit von China und Russland reduzieren. Bei Russland ist es in weiten Teilen gelungen, noch nicht ganz. Bei China ist die Abhängigkeit zu reduzieren deutlich komplizierter, wenn man sowohl an die Größe des Marktes als auch an bestimmte Produkte und Vorprodukte denkt, von seltenen Erden über bestimmte Medizinprodukte. Und gerade bei seltenen Erden, auch bei weiteren Rohstoffen, ist die Zusammenarbeit mit Südamerika zentral, auch was die Größe des Marktes angeht. Und deshalb glaube ich, sollten wir
die wir nicht Spanien sind, im Rest Europas die Bedeutung von Südamerika für Europa stärker erkennen und da mehr Energie reinstecken, um diese Zusammenarbeit zu intensivieren. Muchas gracias. A continuación, el representante de Grecia, don Ioannis Plakiotakis, tiene la palabra. Thank you, Chair. Many of us agree that, especially in light of the COVID crisis and the new energy crisis, but also the fact that we live, unfortunately, in a world increasingly shaped by geopolitical rivalry and instability, the resilience of our economies, the strengthening of our own key industries, and with that the need to avoid dependencies that make us vulnerable, have rightly become priorities for the EU. Strategic autonomy may also need to intensify our relations with Latin America and indeed with the Global South more generally. But the purpose here indeed should be to protect our interests and values and increase the resilience of the European economy as a sustainable and fair economy. And in this respect, there are grave concerns in many national parliaments, not least within the Dutch parliament, regarding the proposed EU treaty with Mercosur. We know that especially in agriculture, the standards in Mercosur countries are considerably lower than in the EU, and this would lead to an enormous increase in unfair competition for European farmers, and indeed would threaten those higher standards that we have in EU agriculture. There are also concerns about food security and the fate of the Amazon. As we need to protect our farmers from unfair outside competition, a significant majority of the Dutch Parliament is opposed to an EU-Mercosur agreement, and certainly one that would include agriculture. This would in fact not strengthen our strategic autonomy, but rather create new vulnerabilities for both farmers and citizens. I look forward to the response by the speakers who clearly have a different view on this matter. Thank you, Chair. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Bastiaan van Apeldoorn. Perdón, sí. Don Jorge Busadé, del Parlamento Europeo. Sí, muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias a los dos ponentes que han intervenido. Sin embargo, si me permiten alguna consideración, creo que ha dado la sensación de que estamos viendo a Iberoamérica como algo a depredar. Y yo creo que los españoles tenemos la responsabilidad histórica de explicar al resto de las naciones europeas que América es Europa. España no se puede entender sin las naciones iberoamericanas, como tampoco Portugal. Forman parte de nuestra misma historia, de nuestra misma esencia y naturaleza, y por tanto no podemos ver al continente americano como algo que tenemos que depredar como una nueva forma de colonización capitalista. He echado en falta, sin embargo, también alguna referencia al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, dos organizaciones internacionales que tienen por finalidad la subversión y la desestabilización de los sistemas democráticos. Ni una sola referencia a Cuba, ni una sola referencia a Venezuela, una mínima referencia a Nicaragua y también, por ejemplo, la situación de presos políticos en el Brasil de Lula. Hace esta misma semana ha muerto Clériston Pereira de Cunha, un periodista encarcelado por motivos políticos por el gobierno de Lula, y existen periodistas encarcelados y otros en el exilio, así como el riesgo para los derechos fundamentales en la Colombia de Petro. Yo creo que eso son cuestiones que Europa tiene que tener en cuenta en sus negociaciones y acuerdos bilaterales y multilaterales con esa parte del mundo. Igualmente, se ha referido a Taiwán, pero ¿cuántas naciones europeas han reconocido a Taiwán como Estado? Si queremos combatir al Partido Comunista Chino y la influencia de ese Partido Comunista, debemos actuar nosotros primero y no exigírselo a los demás, y ni una sola referencia tampoco al riesgo del narcoterrorismo, la irrupción brutal del tráfico de drogas en América, que está socavando la democracia en muchísimos estados, así como la influencia de la República de Irán. Y por último, pues hacer un llamamiento a una cuestión que es absolutamente esencial, y es defender la democracia en la República Dominicana, afectada, influida por Haití, que va camino directamente de ser un Estado fallido como consecuencia precisamente del narcoterrorismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde Irlanda, Umurchu tiene la palabra.
Téma anbuic a bheith páirteach na díosbreachtaí seo agus na córathaí seo a bhí agin le gá lá anuas. Tá job ionach genta ag Uachtaránach na Spáine ag chur an imeach seo an COSAC seo I bhaim. So mai sibh ar fad. Aontaíam le cuid mór atá ráite ach tá me cinse go bhfuil ar an Aontas Eorpach taú a thabhairt fa chunne sus cogu buin I Gaza agus dro a dhéanamh chun Síocháin, Saoirse agus Slándálacht fa chunne an Palestine agus fa chunne Israel. I believe Latin America, much of Latin America has suffered under failed US policy. I believe much of this policy has failed not only Latin America, but has also failed the United States. I would like to think that our relationship with Latin America would be on the basis of cooperation, on the basis of fairness, and on the basis of rule of law. And that also relates to trade deals. And there are huge issues in relation to Mercosur. If we are going to talk about strategic autonomy, and obviously we must, following the Ukrainian crisis and COVID, whether we're talking about in the energy field or whether we're talking in relation to materials for the tech sector, we need to ensure that we have this sort of strategic autonomy, but we cannot revert to what is old-style protectionism. That won't work. As I say, it has to be fairness across the board. Guramaigov Galer. Muchas gracias. A continuación, desde Eslovaquia, Jan Fedkat tiene la palabra. Ďakujem za slovo, pán predseda. Slovenská republika ako otvorená a proexportne orientovaná ekonomika podporuje všetky obchodné, ekonomické, diplomatické a politické aktivity smerujúce k vytvoreniu komplexného, vyváženého a prezieravého prístupu s cieľom zabezpečiť otvorenú strategickú autonómiu a globálne vedúce postavenie Európskej únie do roku 2030. Našou spoločnou úlohou v tomto kontexte je, a to aj v spolupráci s našimi strategickými a rovnako zmýšľajúcimi partnermi, vrátane našich partnerov z regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku, posilniť a ochrániť medzinárodný poriadok založený na pravidlách a zabrániť ekonomickej a politickej fragmentácii sveta. Európska únia a jej členské štáty musia pokračovať v budovaní konkurenciaschopnejšej, obehovejšej a odolnejšej hospodárskej základne, ktorá je pripravená na spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu a ktorá zároveň využíva príležitosti otvoreného obchodovania a investícií a zostáva sociálne inkluzívna. Pre Slovenskú republiku je v kontexte otvorenej strategickej autonómie Európskej únie kľúčové najmä rozširovanie Európskej únie. Z našej perspektívy je preto dôležité poskytovať štátom v našom susedstve, Ukrajine, Moldavsku alebo Gruzínsku, ale aj krajinám Západného Balkánu, to znamená Bosne a Hercegovine, Severnému Macedónsku a Albánsku, európsku perspektívu a podporovať tieto krajiny v ich eurointegračnom procese. Rozširovanie Európskej únie je skutočne strategickou investíciou do mieru bezpečnosti, stability a prosperity. Je to jeden z najdôležitejších elementov, ktoré podporujú otvorenú strategickú autonómiu Európskej únie. Ďakujem. Muchas gracias. Desde la Cámara de Diputados italiana, don Alessandro Giglio tiene la palabra. Grazie Presidente. La cybersecurity, necessità di creare uno spazio comune europeo per difenderci dai cyberattacchi che spesso arrivano da Oriente, guerra ibrida e quindi per l'Europa la necessità di creare uno spazio che sia più grande possibile e più sicuro possibile, alzare le difese digitali perché oggi con gli attacchi digitali si può fare veramente molto male al nostro continente. Dopo esserci liberati dal gas russo, esserci quasi liberati dal gas russo, non dobbiamo cadere nell'errore di diventare dipendenti dal litio cinese. Per questo il regolamento auto elettriche è sbagliato. La via è quella della neutralità tecnologica, permettere agli Stati di percorrere una propria via alle nuove tecnologie, anche quando si parla di transizione verde, tornare ad essere un continente di produzione guardando geopoliticamente ad ovest. Anche per l'Italia il Sud America è un tema importante, certo non
come per la Spagna, ma l'Italia ha una quantità enorme, milioni di italo-discendenti in Sud America. Per noi un mercato importantissimo, ma anche un luogo dell'affetto, un luogo in cui i nostri connazionali sono andati a cercare fortuna quando in Italia questa fortuna non c'era, e a cercare lavoro, e hanno creato insieme alle popolazioni ispaniche quello che oggi è il Sud America. Mi riferisco all'Argentina, all'Uruguay, al Paraguay ed altri paesi. Quindi anche l'Italia guarda assolutamente con interesse a quel mondo, che è un mondo che in parte parla anche italiano. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie. Desde el Senado belga, doña Latifa Gauchi tiene la palabra. Merci, Président. Nous sommes ici réunis non pas seulement en tant que représentants de nations ou d'assemblées, mais en tant que gardiens d'une idée, celle d'une Europe unie, forte et libre. Une Europe qui protège, qui innove, qui rayonne. Une Europe qui ne subit pas l'histoire, mais qui la façonne avec audace et bienveillance. Dans un monde où les crises multidimensionnelles se multiplient et où les grands enjeux géopolitiques redéfinissent constamment les équilibres, notre Union doit faire preuve d'ambition et de résilience. Dans cette équation, l'importance d'une autonomie stratégique pour l'Europe, pour l'Union européenne, résonne avec évidence. Notre objectif est clair, bâtir une Europe autonome, capable de protéger ses citoyens et de préserver son avenir. Cela nécessite de renforcer notre indépendance dans les domaines clés comme la santé, l'alimentation, l'énergie et la technologie. Nous devons garantir que nos systèmes sanitaires et alimentaires ne sont pas seulement durables, mais également résistants aux chocs futurs. L'autonomie stratégique de l'Europe, c'est assurer notre sécurité, soutenir notre prospérité et affirmer notre place dans le monde. Face à l'adversité, nous choisissons l'ambition et la coopération pour une Europe forte et influente. C'est notre mission pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Alors, desde France, desde le Sénat, Don Didier Marie. Merci, Monsieur le Président. La pandémie de la Covid-19, la guerre en Ukraine, la stratégie agressive de la Chine et l'incertitude des orientations américaines ont radicalement changé le contexte dans lequel évolue l'Union européenne et l'ont conduit à sortir d'une forme de naïveté. Nous avons enfin réalisé qu'il fallait réduire nos vulnérabilités, assurer notre sécurité et notre compétitivité à long terme en diversifiant nos sources d'approvisionnement, en particulier pour mener les transitions climatiques et numériques. À ce titre, nous avons développé des relations équilibrées et fructueuses avec l'Amérique latine. C'est l'un des intérêts de l'accord commercial conclu avec le Chili, qui promeut les droits humains et le respect des engagements climatiques. L'accord du Mercosur, fortement soutenu par la présidence espagnole, suscite davantage de débats. Je comprends la dimension géopolitique de cet accord, mais le calendrier contraint de la fin de la législature ne doit pas nous amener à accorder des concessions excessives pour aboutir et conclure cet accord. Nos accords commerciaux doivent assurer une conditionnalité sociale et environnementale ambitieuse, garantir une concurrence loyale et équitable, notamment dans le domaine agricole, la réciprocité dans les marchés publics et la mise en œuvre de clauses miroirs. Ces conditions ne nous semblent pas en l'état suffisamment réunies pour conclure l'accord avec le Mercosur. D'autre part, rappelons que cet accord politique et commercial devait être soumis à la ratification des parlements des 27. Nous souhaitons que le moment venu ce soit le cas, car nous considérons que l'association des parlements nationaux au processus de négociation est une garantie démocratique et d'acceptabilité pour nos populations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Desde el Senado italiano tiene la palabra doña Cintia Pellegrino. Grazie Presidente, cari colleghi. L'autonomia strategica europea deve essere sicuramente aperta, da un lato con un quadro regolatorio che alleggerisca le imprese e stimoli la competitività e l'innovazione. Dall'altro si deve promuovere una politica commerciale aperta che ci rafforzi attraverso la diversificazione degli approvvigionamenti e dei mercati di esportazione.
In questo quadro i paesi latinoamericani sono per noi europei e quindi anche per noi italiani una parte importante e strategica del nostro partenariato che dobbiamo presidiare con lungimiranza e attenzione. È per questo che nel Senato italiano, ad esempio, stiamo portando avanti un approfondimento proprio sulla politica commerciale focalizzata al partenariato con i paesi ai quali siamo legati da rapporti stretti e da valori comuni. L'accordo commerciale con il Mercosur perciò è strategico e noi dobbiamo costruire una nuova e diversa alleanza tra Europa e America Latina basata su libertà, democrazia, cooperazione paritaria e non predatoria. Dobbiamo evitare un'ulteriore influenza in questi paesi della Cina, che già con essi ha uno scambio consistente. Ecco perché l'accordo con il Mercosur va chiuso al più presto. Infine, concludendo sempre a proposito di Cina, un altro punto importante è la chiara sovraccapacità dei veicoli elettrici cinesi che distorcono il nostro mercato. Bene ha fatto pertanto la Commissione europea a portare avanti un'indagine antisovvenzioni su questi veicoli per la nostra sicurezza nel settore delle tecnologie pulite. E quindi concludo, indispensabile proseguire in questa direzione alzando l'attuale aliquota standard UE sulle importazioni di automobili da Pechino. Grazie. Muchas gracias. A continuación, desde la Asamblea de la República Portuguesa, don Bruno Nunes tiene la palabra. Muito obrigado, Sr. Presidente. A atual conjuntura geopolítica acaba por terminar esta oportunidade. No entanto, olhamos para esta oportunidade, enquanto partido político, como uma potencial concorrência desleal ao mercado europeu. Se olharmos para algumas dos regimes que existem na América Latina, nomeadamente para a Venezuela, estamos a falar de regimes totalitários e ditadores, com o qual não podemos compactuar nem fazer acordos. Este acordo feito com a Mercosur pode trazer benefícios, mas pode ao mesmo tempo criar um problema de sobrevivência para as empresas europeias, porque vamos competir com baixos salários, com fraca qualidade, o que irá potenciar em última instância o aumento e o apoio e auxílio à imigração ilegal para dentro da Europa, garantindo um dumping salarial e uma baixa remuneração aos trabalhadores. Não podemos permitir isto, nem permitir que a Europa entre nesta venda da autonomia de forma desenfreada. Portanto, basta olhar que o atual presidente da Mercosur é quem, aqui hoje já foi dito que estaria todos os países da Mercosur do lado da Ucrânia. Não é verdade. Lula da Silva, o presidente do Brasil, que os brasileiros gritam Lula ladrão, o teu lugar é na prisão, é o homem que deu apoio a Putin e que apoiou a Rússia durante a invasão da Ucrânia. Portanto, não são parceiros confiáveis para podermos desenvolver aquilo que é a estratégia da autonomia estratégica. Temos que ter muita atenção quando a única coisa que estamos a propor neste momento é deixar de depender de uns para depender de outros que apenas falam língua diferente, mas são exatamente iguais. Obrigado. Desde el Parlamento de Bulgaria, don Cristian Vigenin tiene la palabra. Thank you, President. Dear colleagues, I would like to thank our Spanish colleagues for the excellent organization of the conference. Muchas gracias. Congratulations to Spain, which despite the internal political difficulties, succeeded to improve and to promote and fulfill an ambitious agenda for its presidency. I'm particularly interested in the efforts to develop the idea of an open strategic autonomy of the EU. I see it as a strategy to create the conditions for independence of the EU, although relative in today's interdependent world. And in that sense, building closer relations with Latin America and the Caribbean is the right and timely step as an important element of these efforts. Bulgaria is ready to contribute with its traditional ties with some of the countries in the region. The Spanish presidency carefully upgraded the existing policy framework. Priorities set up in the security and defense field are welcomed by Bulgaria. The current conflicts, especially the war of Russia against Ukraine, revealed our weaknesses. No question that we must stick together within NATO as our defense shield. At the same time, we need to speed up the development of our own capabilities, military production bases, expand the joint forces, and broaden their tasks. The European Union will never achieve the necessary level of autonomy at global level if we remain totally dependent on our transatlantic partners for our defense. We also appreciate the fact that Spain focused on the resilience and sustainability of the EU economy. For Bulgaria, there are two key elements here:
to preserve the integrity of the internal market, and to strengthen our economic base by developing the industrial capacity. So fostering the development of strategic industries and technologies, combined with widening and diversification of trade relations, especially with Latin America, finally looks like a real plan, and we insisted to be implemented in practice without further delays and hesitation. Thank you. Gracias también por sus palabras de felicitación. A continuación, desde Rumanía, Mircea tiene la palabra del Senado rumano. Ačiū, ponia pirmininkė. Lietuva pritarė atviros strateginės autonomijos tikslams ir siekiant, kad jie būtų gyvybinga ir prasminga, svarbu laikytis bendrų taisyklių, puoselėti pagarbą demokratiją, plėtoti laisvą prekybą ir transatlantinį bendradarbiavimą. Priimti sprendimus dėl tolesnės ES plėtros, mes turime toliau tęsti tvirtą efektyvią paramą Ukrainai ir mažinti su Kinija susijęs ekonominės riziką ir užtikrinti Rusijos atskaitomybę. Lietuva palankiai vertina ES ir CELAC partnerystės įvairiose srityse atnaujinimą. Manome, kad reikia aktyvesnių ES veiksmų stiprinant ir plečiant Latino Amerikos ir Karibų jūros šalių paramą pastangomis ginti daugiašalę taisyklėmis grindžiamą sistemą. Taip pat stiprinant bendradarbiavimą atskaitomybės ir tarptautinius nusikaltimus srityje ir stiprinant stiprinti regiono atsparumą dezinformaciją. Tačiau dėdami šias pastangas turėtume būti atsargus, kad nepaskatintume tolesnių ambicijų susijusių su įvairiomis Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono iniciatyvomis, ypač tomis, kurios pasisako už taikos susitarimą Ukrainos suvereniteto ir teritorijos vientisumo sąskaitą ir pažeidžia Jungtinių tautų chartiją. Ačiū. Muchas gracias. Si no están equivocados, porque había rechazado intervenir una de las personas que estaban en el listado, entiendo que ahora le tocará la intervención al representante de Croacia, a don Makro Pavić. ¿No está? Vale, pues entonces saltamos al representante de Turquía, don Buran Kayaturk. Buran Kayaturk. Thank you. Mr. Chairman, dear colleagues, we are glad to say that we have come a long way in our relations with Latin America and the Caribbean, a region that clearly assumes an increasingly important role on the global stage. We have political consultation mechanisms established with 18 countries from the LAC. To conclude, in the light of our deep-rooted relations and long history with both EU and the LAC region, cooperation and deeper engagement with Turkey would have a multiplier effect in achieving European global leadership and autonomy. Mr. President, dear colleagues, I have seen the draft of final conclusion. Unfortunately, the matter written about Israel and Palestinians is unjust. The act of parliaments and the leaders of Europe is not appreciated by the people of Europe. The people of Europe are in the streets. They are not against the killings of Israel alone. They are against the act and the support of Western leaders to the Israeli killings. The people of Europe and the history will never accept it, never forgive this act. Thank you very much. Muchas gracias, señor Kayatur. También desde Turquía, don Ismail Enrat Karayel tiene la palabra. Thank you, Chair.
During the meeting, most of our colleagues and experts mentioned about enlargement, but unfortunately, nobody mentioned about Turkey. Not mentioning about Turkey when we are talking about enlargement is a strategic mistake. Here, we talk about Latin America and Caribbeans, and also we talk about enlargement related to Georgia and Ukraine. These are very welcomed by us, by Turkey, but we do not understand, we cannot understand the approach EU have against Turkey. Thanks a lot. In ongoing turbulent era, marked with rapid political change and transformation, major global challenges including energy supply and food security, climate change and threat of terrorism, irregular migration, and Islamophobia and xenophobia have once again demonstrated the fragility of current system. Against the backdrop of this rapid transforming international environment where new ways of cooperation methods are being sought globally, Turkey also maintains its position as a key regional and global actor by aiming at developing strong ties with many countries in every corner of the world. Israel's indiscriminate attacks on civilians must end. Furthermore, perpetrators of the war crimes committed must be held liable before international courts. We should also focus on fixing the root causes of the Israel-Philistine conflict, namely the continuation of the occupation. Lasting and just solution of the conflict can be achieved only through the embodiment of an independent, sovereign, and geographically continuous state of Palestine on 1967 borders with Jerusalem as its capital. Thank you. Gracias, señor Karayel. Desde Suecia, don Magnus Bengtsson tiene la palabra. Tack, medordförande. Ryssland, Iran och Kina är alla stater som inte vill se dagens regelbaserade världsordning. Le acercan un micrófono. A ver, inténtelo otra vez. Okej. Sí, un momentito le van a acercar un micrófono. Gracias. Så. Det är en världsordning som vi inte vill lämna till nästa generation. Därför måste Ukraina vinna och Ryssland måste förlora kriget. Ukraina har valt Europa och Europa måste stå upp för Ukraina. Irans regim gav Hamas kapacitet att attackera oskyldiga civila i södra Israel. När jag besökte kibbutzen Kafarasa bara 2 veckor efter den 7 oktober så kunde jag med egna ögon se skotthålen och blodfläckarna. Och en av invånarna som jag talade med där skakade när han berättade att hans fru och 3 barn hade kidnappats. Han sa, jag är inte ens arg, det kanske jag blir igen, men jag vill bara ha dem hem. Detta är 2 av anledningarna till att EU behöver en mer strategisk autonomi. Men det får inte ske genom att vi klipper den transatlantiska länken. Denna relationen behöver istället stärkas såväl som till länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Så att exempelvis inte Brasilien och Indien hamnar på fel sida av historien. Tack för ordet. Muchas gracias. Don José María Sánchez no ha retirado la petición. ¿Lo reconsidera? Pues tiene usted la palabra. Es que he llegado unos minutos tarde y no podía permanecer más. Muchas gracias, señor presidente. En esta sesión he escuchado las ponencias a distancia del secretario de Estado y el investigador principal del Instituto Elcano. Yo no sé si ha habido un poco de ingenuidad y en parte algo que refleja más condición de alpinista o escalador, porque la palabra que he oído más ha sido cumbre, 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 como 15 veces, o quizá 30, no lo sé. Luego el investigador del Cano nos dice que postula la creación de un comité mixto latinoamericano, Unión Europea, en materia tecnológica, dice que sea
pragmático y ejecutivo. Bueno, pues esta referencia a esas cumbres, que muchas veces no lo son, pone de manifiesto que quizá no sea la iniciativa más adecuada. He observado contradicciones internas en las dos ponencias. Tenemos que tener en cuenta que en España gobierna una coalición en la que uno de sus miembros es un partido comunista o una formación comunista que sigue justificando el fenómeno de Cuba, Nicaragua, Venezuela, también Brasil, porque Lula no deja de ser un marxista que vuelve al poder después de unos cuantos avatares, y que además ha apoyado la llegada al poder de presidentes como el de Colombia o el de Chile. En estas condiciones, ¿cómo se puede postular lo que se ha dicho en ambas ponencias? Es decir, ¿cómo se puede converger para esa prosperidad, esa cooperación, cuando al mismo tiempo se está apoyando a gobiernos que no son gobiernos democráticos y que, por lo tanto, no comparten aquello que representa la Unión Europea? Pues es muy complicado, por no decir imposible. Pocos progresos en Mercosur. Nosotros tenemos una postura muy matizada porque creemos que cualquier acuerdo de libre comercio tiene siempre que salvar la preferencia comunitaria y, por lo tanto, aunque sean nuestros hermanos, consideramos que deben prevalecer los intereses de la economía española, en este caso principalmente la agricultura. Y nada más, porque es muy tarde, me han dado la intervención o mi turno fuera de tiempo y, de nuevo, muchas gracias y perdón por el retraso. Muchas gracias. Señor secretario de Estado, ¿quiere usted intervenir desde su sitio? ¿Quiere hacerlo desde el atril? Muchas gracias. Bueno, solamente quiero agradecer la totalidad de las intervenciones, sobre todo porque creo que lo que ha quedado afirmado aquí esta mañana es la importancia de apostar por la autonomía estratégica de Europa y para ello contar con América Latina. Apostar por la autonomía estratégica quiere decir reforzar lazos con aquellos que tienen intereses y aspiraciones comunes. Y creo que nunca insistiremos lo suficiente en decir que América Latina aspira a vivir en democracia, a vivir en el respeto de los derechos humanos, en la separación de poderes, en la protección de los individuos frente, digamos, a la razón de Estado y, por lo tanto, esa es una razón que nos lleva a que en todos nuestros esfuerzos, en todos nuestros programas de cooperación, insistamos de una forma evidente en la institucionalidad, en reforzar la institucionalidad en América Latina, que evidentemente está muy necesitada de ella. No basta hoy en día con decir que ya no hay o que quedan algunas dictaduras, hay también que pensar que allí donde se vota hace falta que existan poderes judiciales, fiscalías y una sociedad civil lo suficientemente fuerte como para respaldar toda esa institucionalidad democrática. Pero América Latina no solamente aspira a la democracia, América Latina aspira al bienestar y a la prosperidad. Y ahí creo que tenemos que hacer los europeos un esfuerzo de aproximación para que efectivamente esa autonomía estratégica no quede exclusivamente en unos intereses de rentabilidad económica inmediata, en la adquisición de materias primas en buenas condiciones. Hace falta que hablemos también de aquello que nosotros tenemos y consideramos bueno para nosotros. Queremos que haya formalidad en el trabajo, porque sin formalidad no puede haber pensiones de jubilación, no puede haber seguros de desempleo, no pueden haber asistencias sanitarias. Recordemos que América Latina ha aportado una tercera parte de los fallecimientos por COVID cuando solamente representa el 8% de la población mundial. Así pues, creo que tenemos que hacer ese esfuerzo desde una óptica muy flexible, no solamente con asistencia y con cooperación. Tenemos que hacer un esfuerzo también de que la inversión y el comercio sea multiplicador de esa prosperidad y cree puestos de trabajo. Y por último, me parece que también debemos de ser conscientes de que una de las aspiraciones de los latinoamericanos no es la emigración. No es el tener que ver todas esas caravanas que cruzan Centroamérica y que han ido provocando tanta frustración por el hecho de no poder vivir
donde uno nació porque no existen medios de vida. Por eso creo que no deberíamos de olvidar que nuestro trabajo de acercamiento de autonomía estratégica consiste también en equipararnos, en ayudar a Latinoamérica a aspirar, de hecho, a aquello que nosotros tenemos, los europeos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. A continuación, le cedo el turno de la palabra a don Carlos Malamud, es investigador principal, como saben, del Real Instituto Elcano. Muchas gracias. Brevemente me voy a referir a 3 puntos. En primer lugar, al acuerdo con Mercosur. Y a lo largo del debate hemos visto cómo afloraban grandes resistencias proteccionistas que han trabado avanzar de forma sistemática en un tratado que se lleva negociando ya más de 20 años. Resistencias, por cierto, presentes a ambos lados del Atlántico. No son patrimonio de Europa, sino que están también presentes en el Mercosur. Pero en Europa partimos, creo, de algunos preconceptos mayoritariamente falsos. Decía que en Europa partimos de algunos preconceptos mayoritariamente falsos o verdades a medias, comenzando, por ejemplo, por la naturaleza de la propia agricultura del Mercosur. Mercosur produce la mayor parte de los cereales que Europa compra. Y la agricultura de Mercosur, la agricultura de cereales del Mercosur, es sumamente eficiente, es muy intensiva en la utilización de la tecnología y de la digitalización. No hay aquí una competencia desleal, hay una competencia leal. Lo que ocurre que a la hora de producir cereales son mucho más eficientes que los agricultores europeos. Y si hablamos de libre comercio, hablamos de libre competencia. Y en lo que hace a la deforestación en la Amazonía, esta está mucho más vinculada al desarrollo de la minería ilegal y a la tala para la producción ilegal de madera que a la agricultura y a la expansión de la frontera agrícola. Por otra parte, Mercosur no es el único productor agrícola, ganadero y de lácteos con el que tenemos relación. ¿Qué vamos a hacer entonces con los otros productores? ¿Vamos a cerrar las puertas también como se las cerramos a Mercosur? La pregunta, por tanto, es ¿cuántos europeos se benefician con el Tratado del Mercosur? Y no olvidemos que llevamos 20 años negociando y buena parte de los temas ya deberían estar cerrados, pero muchas veces las tensiones proteccionistas hacen que se vuelvan a abrir una y otra vez. El problema aquí no es tanto el coste, el precio que habría que pagar por el acuerdo, sino el precio que deberíamos pagar entre todos por no tener acuerdo. Segundo, China. China tiene una importante presencia comercial en América Latina, sobre todo en América del Sur, más que en América Central y México, pero no en otras áreas como inversiones, finanzas, ventas de armamento y relación militar, relaciones humanas, migraciones, turismo, estudiantes, remesas. Y finalmente, el hecho de que América Latina no es una zona a depredar o no debería ser una zona a depredar, sino que es una región con la que tenemos relaciones en todos los ámbitos, como ya ocurre y que son muy intensas. Y por último, me gustaría recordar que América Latina no es Europa. América Latina es América Latina. Otra cosa es que haya muchos puntos en común, que sea, como señalé aquí, la región más eurocompatible, que entre los puntos en contacto estén la cultura, la historia, la lengua, la religión, más intensos contactos sociales, familiares y personales. Pero esa es otra historia. Pese a los intensos lazos de España con América Latina, no olvidemos que los países latinoamericanos se independizaron de España y Portugal a lo largo del siglo XIX y esto debe ser muy tenido en cuenta. Gracias. Muchas gracias, señor Malamud. Hemos terminado la sesión quinta, Autonomía Estratégica Abierta y Relaciones con América Latina, y entramos en la aprobación de la contribución y las conclusiones de la 60 COSAC. Muchísimas gracias por su dedicación, gracias por su colaboración. Sinceramente,
Se lo agradecemos. Y continuamos con el siguiente punto y último del orden del día, que es la aprobación de la contribución y las conclusiones de la 70ª COSAC. Por esta presidencia debemos dar cuenta de la aprobación de un texto en la reunión de presidentes que se celebró ayer por la tarde y quisiera consultarles si es posible que aprobemos el mismo por asentimiento. ¿Hay alguien que tenga comentar o puede aprobarse por asentimiento? Pues se declaran aprobados los dos por asentimiento. Felicidades a todos los participantes. Procedemos también a ratificar al señor Jakov Schobal como miembro permanente de la Secretaría de la COSAC. Felicidades, señor Schobal, y todo nuestro agradecimiento al señor Bruno Piñeiro por el trabajo que ha realizado durante este tiempo al servicio de la Secretaría Permanente. Para finalizar, unas breves palabras de la presidenta del Parlamento belga, la señora Tillier, y posteriormente del presidente de la Comisión de Asuntos Europeos, que le corresponderá dirigir la siguiente COSAC, el señor Van Goysens Joven. Tienen la palabra. Merci beaucoup, chers collègues. Je tiens vraiment à remercier nos hôtes espagnols, Susana et José Ignacio, et leur équipe, bien entendu, qui les accompagne pour l'excellente organisation de notre événement. Notre réunion s'est révélée de très grande qualité. Nous avons apprécié les diverses contributions des orateurs et les échanges de vues, bien sûr, avec tous les participants et participantes. C'est toujours une occasion particulière, cette rencontre des délégations des commissions parlementaires spécialisées dans les affaires européennes des États membres de l'Union européenne et d'une délégation du Parlement européen, pour discuter, pour échanger les points de vue, les arguments, même si parfois ceux-ci divergent sur certains points, le dialogue reste encore et toujours le fondement et la garantie d'un fonctionnement démocratique. Alors très bientôt, notre pays, la Belgique, reprendra le flambeau de l'Espagne à la présidence de l'Union européenne. Et en ce qui concerne la dimension parlementaire de la présidence, le premier rendez-vous, ce sera les 14 et 15 janvier 24, relativement vite. On va se mettre au travail tout de suite. La conférence se déroulera dans ma ville natale, à Namur, la capitale de la Wallonie, et à l'image de l'Espagne. Nous avons choisi d'organiser également un certain nombre de conférences interparlementaires dans la capitale nationale, Bruxelles, mais aussi en décentralisation dans d'autres villes. Il s'agit évidemment de saisir l'occasion de faire découvrir aux délégations d'autres villes de notre pays, mais aussi de rapprocher l'Europe de ses citoyens. Les thèmes de la réunion des présidents de la COSAC seront bien sûr les priorités de la présidence belge, le pilier européen des droits sociaux et l'avenir de l'Union européenne. Et donc, après un échange de vues sur les priorités de la présidence, nous aurons l'occasion d'évoquer le pilier européen des droits sociaux, dont la réalisation est une responsabilité partagée des niveaux européens et nationaux pour atteindre les objectifs européens fixés pour 2030. La session consacrée à l'avenir de l'Union européenne, dans un contexte élargi, tournera le regard vers l'Europe après les élections européennes de juin 24. Comment notre Union européenne pourra-t-elle fonctionner si elle accueille de nouveaux membres d'ici la fin de la décennie? La question de l'élargissement va sans doute aller de pair avec la question de la durabilité, de l'efficacité de nos institutions au sein de l'Union européenne. Alors avec mon coprésident du comité d'avis des questions européennes, Gaëtan Van Quatsenhoven, nous sommes prêts et nous nous réjouissons de vous accueillir pour prolonger les échanges, nourrir le travail parlementaire. Nous nous reverrons peut-être sous la neige à ce moment-là, mais en tout cas avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme.
Chère Susanna, cher José Ignacio, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette réunion de la COSAC hautement intéressante. Comme les présidences qui vous ont précédé, vous avez mis la barre très haute. Nous tâcherons d'en faire de même lors de notre présidence. À mon tour d'annoncer évidemment la 71e réunion plénière de la COSAC qui aura lieu dimanche 24 au mardi 26 mars 2024. Nous sommes conscients que cette réunion aura lieu à mi-chemin de la présidence belge, mais la situation particulière avec les élections européennes et les élections fédérales et régionales en Belgique organisées le même jour nous ont obligés à écourter notre dimension parlementaire. Afin de souligner davantage l'importance que nous accordons à l'Union européenne, et comme nos hémicycles du Sénat et de la Chambre ne peuvent accueillir une telle réunion, nous aurons l'honneur de vous accueillir au Parlement européen à Bruxelles. Pour la première fois de son histoire, la COSAC aura donc lieu dans les bâtiments du Parlement européen, avec lequel elle collabore depuis le début. Nous en remercions déjà sa présidente, Madame Metsola, et nos chers collègues députés européens ici présents. Vu que la présidence belge tombe à la fin de la législature européenne, nous consacrerons notre première session au bilan de cette mandature et aux perspectives qu'offre le nouveau programme stratégique du Conseil. C'est donc vers l'avenir que nous tournerons notre regard. Ensuite, nous souhaitons aborder la question de la politique du genre et de la représentation des femmes dans les parlements. C'est une question qui nous tient à cœur, d'autant que nous avons deux présidentes, l'une pour le Sénat et évidemment ma collègue qui vient de prendre la parole et qui préside la Chambre des représentants, ce qui est évidemment un événement très particulier. Nous tenterons par ailleurs, dans la mesure du possible, d'accorder une attention particulière au choix équilibré des orateurs et experts que nous inviterons. La troisième session sera consacrée à l'autonomie stratégique ouverte, avec un accent particulier sur la compétitivité et la résilience. Cette question se trouve depuis quelques années en haut de l'agenda européen et restera importante encore pendant un moment. Finalement, le dernier thème que nous souhaitons programmer est l'avenir de la démocratie et la place de l'État de droit. Nous voyons ces derniers temps le basculement de certains pays, tant en Europe que dans le monde entier, vers les extrêmes. Depuis, plusieurs questions évidemment surgissent à ce propos. Où va la démocratie? L'État de droit est-il en péril? Nous tenterons de trouver des réponses ensemble. Chers collègues, en attendant de vous accueillir en Belgique, à Bruxelles, le cœur de l'Europe, pour la réunion de la COSAC et pour les autres réunions de la dimension parlementaire de la présidence belge, nous vous souhaitons déjà une fin d'année festive, paisible et à très bientôt. Muchas gracias a los colegas belgas. Antes de pasar a la sesión de clausura, tendremos que decirles que, bueno, una cuestión de logística, que antes de ir a comer, al almuerzo que tenemos programado, si es posible, pasen a por sus pertenencias de abrigos y demás a la sala, porque más tarde, si terminan tarde, no estará cerrada. Cierra a las 2, o sea que es la cuestión de logística. Y sin más, les pediría que no se levanten, porque ahora va a acompañarnos la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Francina Armengol, para clausurar esta jornada. En unos minutos creo que nos acompaña y ya procedemos a clausurarla. Muchas gracias.
queridas... ¿Se escucha? Queridas parlamentarias, queridos colegas y queridos amigos, terminamos 3 días intensos de trabajo, 3 días de debate, de acuerdos. Qué palabra tan importante, la de acuerdo, y qué grande la altura de miras que hemos tenido estos 3 días para llegar a los acuerdos que hemos alcanzado aquí. Somos parlamentarios y parlamentarias y representamos a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, a la gente de nuestros países. Trabajamos en los parlamentos, en las casas de todos, en el templo de la palabra. Y nosotros le damos una impronta diferente cuando desde nuestros parlamentos nacionales visitamos otros países, acogemos a delegaciones extranjeras cuando nos visitan con nuestra actitud, con nuestro trabajo. Eso es tan importante. Y la delegación española, estamos muy agradecida, hablo en nombre de todos mis colegas, de todos el buen recibir que nos han dado allá donde hemos ido, los países que hemos visitado y los parlamentos en los que nos hemos reunido en la preparación de la presidencia española. Ha sido un honor también recibirles en nuestro país. No ha podido ser en el Parlamento porque hoy mismo tenemos pleno esta tarde a las 3 y estamos muy orgullosos de la presidencia que está a punto de terminar. Ha sido una presidencia en un momento convulso, en unas circunstancias europeas que nunca hubiésemos podido imaginar, con una guerra que todavía sigue adelante. Y nosotros hemos mostrado estos 3 días nuestro apoyo y nuestro soporte cerrado a Ucrania. Somos parlamentarios, os decía, queridos colegas, pisamos tierra, hablamos con la gente, nos tomamos café en el bar del barrio o en el del pueblo, ponemos gasolina en nuestros vehículos en las gasolineras de nuestras ciudades, conocemos al gasolinero y día a día nos encontramos con personas que nos piden que trabajemos por hacer la vida mejor a la gente, que trabajemos por más democracia, que trabajemos por un mundo mejor y que lleguemos a acuerdos, como lo que hemos hecho estos días, como lo que hicimos ayer por la tarde. Hagámoslo. Trabajemos por una Unión Europea más competitiva, más social, más verde. Tenemos muchos retos por delante. Tenemos que trabajar unidos, trabajemos juntos y conseguiremos, sin duda, una Unión Europea más fuerte y más unida. Muchas gracias a todos ustedes y no podemos terminar sin darle las gracias a todas las personas que nos han ayudado para que esto sea posible. Al personal de los parlamentos nacionales, al personal de los traductores, al personal de apoyo, de imagen, de sonido, los periodistas, por supuesto, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han vigilado por nuestra seguridad. Así que muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos, feliz vuelta a casa y les dejo con la presidenta del Congreso y presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea, como establece la ley que creó la Comisión aquí en España. Muchas gracias con todos ustedes, Francina Armengol, nuestra presidenta. Muchísimas gracias, Susana, José Ignacio Landaluce, los 2 letrados que nos acompañan en la mesa. Queridos presidentes de comisión, jefes de delegación y resto de miembros de las delegaciones parlamentarias, señores y señoras, amigos y amigos, todas y todos. Es para mí un auténtico honor poder clausurar esta sesión plenaria de la COSAC. Hoy culminamos las reuniones del semestre de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. A lo largo de estos días hemos tenido la ocasión de profundizar en muchos de los asuntos marcados como prioritarios por la presidencia española, que también serán esenciales en la agenda de reformas de la Comisión Europea para el año 2024. Se ha abordado el estado de las prioridades marcadas por la presidencia española de la Unión Europea, con la intervención del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el señor Álvarez, y se han tratado cuestiones de la máxima relevancia, como el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, la crisis energética y la transición ecológica,
la evolución de la situación en Ucrania y la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea y, en especial, sus relaciones con América Latina. Por supuesto, sin olvidarnos de la crisis de Oriente Medio, consecuencia del trágico conflicto entre Israel y Palestina que nos conmueve cada día con las imágenes de las víctimas. Este asunto, que no estaba en el diseño original de esta reunión, ha adquirido un carácter nuclear en la definición de prioridades del semestre europeo, por lo que ha sido objeto de análisis en esta primera. Somos conscientes del enorme interés que han generado las distintas reuniones del semestre europeo, celebradas en unas circunstancias complejas por la coincidencia con la formación de un nuevo Gobierno en España. Quiero agradecer este interés a todos los parlamentos de la Unión Europea y espero que el compromiso de todos sea seguir trabajando conjuntamente en estas cuestiones desde nuestras cámaras. Precisamente, uno de los compromisos adquiridos en la primera reunión de presidentes de León fue la elaboración de una carta sobre el papel del parlamentarismo en una democracia efectiva, que recogiese los principios claves del parlamentarismo moderno, de acuerdo con la iniciativa presentada por el vicepresidente Caras. Este compromiso adquirido nos obliga a seguir colaborando hasta su aprobación previsiblemente en la próxima Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea que organizarán las Cortes Generales los días 21 a 23 de abril en Palma, en Mallorca. En esta conferencia estarán presentes muchas de las conclusiones alcanzadas en la reunión de hoy para poder seguir profundizando en los retos comunes de Europa y particularmente en la manera de contribuir desde los parlamentos a la resolución de los desafíos pendientes. Seguiremos debatiendo sobre el concepto de autonomía estratégica abierta. La invasión ilegal rusa de Ucrania ha sido el mayor desafío de la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría. Ha demostrado algunas carencias en la capacidad de respuesta autónoma europea, pero ha provocado una fuerte cohesión interna en la Unión, que debemos aprovechar, y una revitalización de la relación transatlántica que se ha demostrado con la petición de ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia. Evaluaremos el estado de las reformas planteadas en el marco de la gobernanza económica de la Unión, en la aplicación de las reglas fiscales por los Estados miembros, en el impacto económico de una transición energética justa, digital y verde, y de los crecientes gastos en materia de defensa en un contexto internacional de guerra, y abriremos el debate sobre los gastos de reconstrucción de Ucrania. La recuperación económica ha sido uno de los ejes prioritarios de este semestre y lo seguirá siendo para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y de la crisis energética y alimentaria ocasionada por la invasión ilegal rusa de Ucrania. También lo serán la promoción de los valores europeos, la transformación digital de las sociedades, la regulación internacional de la inteligencia artificial, la apuesta por las energías renovables, la diversificación de proveedores de hidrocarburos, la necesaria interconexión energética de toda Europa, la profundización en el pilar social de la Unión Europea o el fortalecimiento institucional de la Unión. Asimismo, daremos un lugar destacado a la perspectiva de género, que adquiere un carácter transversal en todas las políticas, por el impacto desigual de las guerras y de todas las crisis en los colectivos más vulnerables, entre los que se sitúan siempre las mujeres y las niñas. Por eso, también celebraremos una cumbre previa de mujeres líderes de cámaras parlamentarias europeas, con ocasión de la conferencia en Palma, para analizar todas estas cuestiones desde una perspectiva de igualdad. De igual modo, estaremos pendientes en los avances en el pacto migratorio y de la resolución del conflicto en Oriente Medio, que seguiremos con especial interés a partir del momento en que el Parlamento español asuma la próxima presidencia de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo. Esta nos ocupará durante el año 2024 y culminará en el mes de mayo de 2025. Con la celebración de la Cumbre de Presidentes de Parlamentos de países miembros y de la reunión plenaria de esta Asamblea. Allí se reunirán los parlamentos de la Unión Europea y los de los países de la orilla sur del Mediterráneo, y esperamos que sea la ocasión para constatar la resolución del conflicto en la región y para avanzar en las soluciones acordadas.
En un momento de conflicto en el Mediterráneo como el actual, España le concede la máxima importancia a este foro de debate. Por ello, será nuestro objetivo continuar con el seguimiento de estas cuestiones más allá del semestre europeo. Es importante que los parlamentos de la Unión Europea contribuyan de manera activa a la solución de los conflictos en la región mediterránea, también como ya lo hacen del debate político europeo. Con este deseo, aprovecho la ocasión para desear mucha suerte a la próxima presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. Como saben, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea será la última completa de esta legislatura europea. La cumbre de presidentes del mes de abril tendrá lugar en plena presidencia belga del Consejo de la Unión y a las puertas ya de las elecciones europeas del mes de junio. Por eso agradecemos tanto las aportaciones recibidas y las que recibiremos, sin duda, en las reuniones del próximo semestre europeo. Todas ellas nos servirán para preparar una declaración conjunta a modo de conclusiones que podamos presentar a nuestros gobiernos antes del comienzo del periodo electoral europeo. Y concluyo agradeciendo, como hacía la señora Sumelzo, a todos aquellos que han hecho posible estas jornadas, todas las que llevamos celebrando durante el semestre de la presidencia española. Agradezco a todos ustedes su participación, sus propuestas, su debate sin duda complejo en momentos complejos y espero y deseo que hayan podido aprovechar estos días también para conocer un poquito esta magnífica ciudad que les ha acogido de la mejor manera posible y que serán siempre muy bien recibidos a cualquier sitio de España. Muchísimas gracias. Perdón, queda clausurada esta conferencia.